Ça c'est le nouveau son de Kadiwale. Touré Janga Domesa. Easy on the track. Touré Janga Domesa. Touré Janga Domesa. Touré Touré Janga Domesa. 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 Sabu Makia, ala sila sabu nyaki karamo, karama la malomani, mani awaka e galula kamedumaro. Maliyan wa assalamu alaikum an bɛ Maliya bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ se jamanadenw ma diɲɛ fantan ni naani fɛ Mali seleke naani bɛɛ la nin waati na a bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sira fɛn fɛn kan an bɛ foli lase aw ma an ka page Facebook ka chaîne YouTube fo ka taa bila sira wɛrɛw la ani an ka site web kan ni o ye ouverturemedia.ml la an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn nin waati na a bɛ Thierno Decrypte jɛmukan kɔnɔ ko Thierno ka walawala jɛmukan in a sigilen don aw ye Ouverture Media kan diɲɛ don o don ka taa ntɛnɛn na fo ka taa bila juma na kunnafoni minnu k'a bɛ aw ka jamana kɔnɔ ka se ka an da se a bakurubaw ma ni ka se ka walawala ka ɲɛ kosɛbɛ aw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ ko ninnu taabolo la nin waati in na an bɛ novembre kalo o tile 3 la bi san 2021 bi araba ye an b'a fɔ kalo ye hali bi ala ka kuncɛko ɲuman di aw ni ne kelen-kelenna ma an ka jamana ala ka kan sago ye mun bɛ Thierno ka nbala kɔnɔ bi an ɲɛ bɛ ka sujet giriman damadɔ ta nka an bɛ a kɛcogo ɲini kɛ hali bi an kanubaw fɛ sabula an kun kan ka daminɛ heure mun na baaraw ka ca kosɛbɛ o de y'a to an ma se ka daminɛ heure kofɔli in na nin waati in na nbala kɔnɔna na an yɛrɛ y'a ye an ye fɔli daminɛ ni npogotigini minnu ka fɔlisenw ye ni a kɛmɛ ka dɔnkili damadɔ da a kɛmɛ ka maaw yɛrɛ dabali ban nin waati in na ko Kadi Wale tɔgɔ in yɛrɛ bɛɛ y'o ye a ye tɔgɔ da nin na a ye dɔnkili da nin yɛrɛ Thierno la ni ma fili kunu yɛrɛ an kumana kan walima kuna sini an kumana kan an ye fɛn caman fɔ a kan donc o kɔfɛ an nana ye a ye Touré fana le procureur Touré paraît-il que k'a ye dɔnkili dɔ da o la an y'a ye k'a fɔ mun ye parquet commune 4 parquet olu bɔra ka communiqué dɔ kɛ a kan u ka page officielle kan donc mɔgɔw caman y'a ye donc an bɛ fɛ ka kuma caman fɔ o kan n'an bɔra o la o kɔnɔna na maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ ko a bɔlen b'a fɛ k'a fɔ conflit dɔ de bi M5 RFP jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ ko ka sababu kɛ $5 ko affaire dɔ ye an ye kumakanw sɔrɔ bɔlɔlɔ kan a kumakan ninnu bɛ bɔlɔlɔ siraw kan maaw bɛ k'a lamɛn an yɛrɛ dabali bɛ banna an bɛna kumakanw dɛmɛ maaw k'a lamɛn nka an yɛrɛ weleliw kɛ a kun kɛra an ye ni ka se ka u ka ɲɛmaa dɔw sɔrɔ an ye OMT wele nka malheureusement OMT ko k'u ka ɲɛmaaw y'a yamaruya k'a fɔ u yɛrɛ kana kuma nin ko ninnu kan nin waati in na sabula a bɛ sariya ka bolo kan ko kɛlɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa $5 ko affaire la wa an da bɛna se o de ma ni ka se ka o fana tiɲɛ n'a nkalon fɔ an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ fɔlɔ n'an tilala maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ moto taxi tigi dɔ ko Nafaji quartier dɔ de bɛ Bamakɔ ko Nafaji a maliyɛnw ko baro de kɛra mɔgɔ de tun bɛna a lyncher k'a jeni ka berew ci a kunna k'a faga ko sabula ko zon don ko sabula ko mafala don nka maliyɛnw ala ye cɛ in bɔ a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la k'ale tɛ mafala ale tɛ zon ye ale dɔnnen don kosɛbɛ Bamakɔ kɔnɔ yan an bɛna tila ka kumakan da yɛrɛ ma tɔgɔ ko Samba Jakite a bɛna fɛn caman fɔ aw ye fɛn mun bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka minnu bɛ moto taxi ko baara la u ka se k'u hakili to u yɛrɛbakun na a bɛ leçon caman di maa ma a bɛ maa kalan n'an tilal'o la maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ mun ye orpaillage ko ye Keɲeba mara la an bɛ Keɲebakaw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u ka ɲɛmɔgɔw fo u ka dugutigilakaw u ka laadatigiw u ka karamɔgɔw an bɛ bɛɛ fo Keɲeba jeunesse an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n yɛrɛ terikɛ maliyɛnw u ka ɲɛmaa wɛrɛ u ka jɛkulu dɔ bɛ yen o jeunesse ɲɛmɔgɔ nana an ka plateau kan wa nin n'a nana ko fɔlɔ ye a nana k'a jira k'a fɔ ko chinois b'a la ka sanu bɔ illégalement hali bi mun tɛ sariya kɔnɔ ka sanu bɔ cogo na sugu bɛɛ k'a bɛ fɛ ka kuma kan an ka faamaw kɔrɔkɔrɔ k'u bɔ a kalama ni o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye donc k'u ka se ka wulikajɔ kɛ ka précaution dɔ ta mun b'a to Keɲeba bɛ se ka kisi hali bi ni kɔlɔlɔ in ma ni de bɛna kɛ aw ka bi jɛmukan ye ni o ye Thierno Decrypte ye an b'a ɲini aw fɛ a ka dɔ fara partageli kan
wala sa ka se ka fanga do jamukan in na n ka invité bi yani n ka foli lase an ka partenaire ma an ka sponsor ma donc n bɛ ɲɛsin ala jɔn ma ni o ye Abdramane Kulibali tari baasi t'i la baasi tɛ yen Cɔrɔnɔ folikan jumɛn b'i bolo i ni su i ka inviteli la n bɛ an ka ɲɛmɔgɔyaso fo Mangara ani Buba o kɔfɛ maliyɛn fɛn fɛn n'u sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'u fo u sigiyɔrɔw la émission yɛrɛ nafa kama ka ɲini u fɛ u ka partager merci ɲɛma tari baasi t'i la bi fana ye vɛsi kura wɛrɛ ye ɲɛma baara ma nɔgɔn dɛ n'i kɛra ɲɛma ko de f'i ka to ka bugɔ don o don de vɛsi yɛrɛ kɛcogo lajɛ karavati bulalama fɛnnin dɔ bɛ kɛrɛnin na est-ce que o tɛ mouchoir de ye ani fleur bulalama folikan jumɛn ye bolo jama n ka foli bɛ ala jɔn ye n ka foli bɛ parti technique mɔgɔw bɛɛ ye n ka foli bɛ maliyɛnw ye fɛn fɛn bɛ an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'u ni ce u bisimila an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka fidélité la merci beaucoup an b'an ka sponsorw fo W7 an ka foli bɛ se u ma kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn Isu Ɲagadu ka yɔrɔ ni o ye W7 ye u ka boisson kɔni a nanen don jamanadenw de kama mun ye jabɛti tɔw ta ye o fana bi a ko kɔnɔ donc an bɛ foli las'u ma ka Yarawali fana foli fana bɛ ka Jukɔrɔma tonto an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina o folikanw kɔ kosɛbɛ an ka Mali taji don an bɛ savon dima fo olu fana de bɛ ka safunɛ in ka se ka bila an ka jamana kɔ wa Mali safunɛ an k'an kɔ a la Mali an k'an ka minɛnw kɔ a la a ka ɲi kosɛbɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don babu kɔnɔ joona sans plus tarder sabula su bɛ ka kɔrɔbaya nin waati in na a b'a kalama k'a fɔ dɔnkilidala mugutigi dɔ de bɔlen don nin waati in na ko Kadi Wale maliyɛnw dɔgɔkun daminɛnen nɛnɛ tɛmɛnen an kumana kan an y'a jira k'a fɔ a ye fɔlisen da ne yɛrɛ Cɔrɔnɔ la a ye dɔnkili mun da n na an y'a k'a la ne yɛrɛ dabali bɛ banna sabula dɔnkili in bɔlen maa caman de ye dɔnkili in yɛrɛ lien ci ne ma ko n k'a lamɛn n yɛrɛ tulo bɛ n dɔgɔ la nka n y'a mɛn ko Cɔrɔnɔ n ko Cɔrɔnɔ ka ca dɛ n'i ko Cɔrɔnɔ kɔni Cɔrɔnɔ kɛmɛ ka Mali yɛrɛ caman bɛ yen Cɔrɔnɔ tɔgɔ ka ca Cɔrɔnɔ Sulemani bɛ yen Cɔrɔnɔ Madani bɛ yen Cɔrɔnɔ Aliyu bɛ yen o ye ne ye n k'a kɔmɛ Cɔrɔnɔ jumɛn ma nka kumakan damadɔ bɛ yen mun bɛ ka bɔ an balimamuso in da kɔnɔ ni o de ye k'a ko vermicelle vermicelle sagasaga parce que Edoxy Yawo Ivoirien ka muso belebeleba den mun bɔra an ka plateau kan yan nɔ ta an ye chaise belebeleba wa muso belebeleba muso belebeleba fa bɔra an ka plateau kan an ye chaise belebeleba ɲini ka d'a ma a y'a sigi a kan Edoxy Yawo a bɛ bɔ Ivoire o nalen o ye kɔrɔfɔ in de fɔ sa ne yɛrɛ ko n ko vermicelle n ko ne ma kuma de faamuya bon olu bolo ko ne tɛ vermicelle dɔn o kɛlen k'o de ta k'o kɛ dɔnkili ye sa ka kuma wɛrɛ fɔ ne ma n da sera o ma ka tɛmɛ ni o kuma ninnu bɛ n tɔɔrɔ kɔrɔlen nka a tɛ n tɔɔrɔ bilen tuguni ko jibara ni zɛrɛnbara an ka tɛmɛ olu bɛɛ o si tɛ baasi ye nka mun ye maaw dabali ban Kadi Wale in a kun delila ka dɔnkili de da yanni a ka se ne yɛrɛ ma a sera Ture de ma maliyɛnw kabako ko don ne yɛrɛ kɛlen ka dɔnkili mɛ ne yɛrɛ jatigɛra n ko ko ninnu ye karatɔ yɛrɛ sabula i b'a mɛn k'a fɔ ko Ture ko Ture i jɔ an ka dɔmɛ sa dɔnkili in bamanankan don i jɔ an ka dɔmɛ u bɛ fɛn k'o de fɔ ko Ture n'i kɔni ye morceau in kɔni lajɛ i b'a ye k'a fɔ Ture kɔni bɛ ka fɔ Ture bɛ ka fɔ nka Ture jumɛn don point d'interrogation k'u yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la k'u ko butigitigi ni Ture ko Ture dɔ bɛ yen k'o ye butigitigi ye mun bɛ sukaro feere a ma bɛɛ b'a dɔn kɔni an ka butigitigiw kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ sukaro feerelaw mun bɛ safunɛw feere a ma an ka kari kunna a caman ye kɔrɔbɔrɔ ye an balima kɔrɔbɔrɔw Mayigaw ni Ture k'olu ko n bɛ butigitigi Ture de ma bɛɛ b'a kalama k'a fɔ sariya bɛ yɔrɔ min na bi n'i kɔni ma maa kɔni da a tɔgɔ yɛrɛ ma fiyewu ça veut pas dire réellement que k'i n'a tigi don nka bɛɛ b'a dɔn o bɛ fɛ ka mun fɔ sinon Ture ka ca jamana in kɔnɔ nka n'u ɲɛsira Ture mun ma bɛɛ b'a dɔn sanga bɛ Ture mun na bi bɛɛ b'o dɔn n'i ko Ture bi dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ taa fɛn kelen de la o hukumu kɔnɔ an nana ye k'a fɔ maliyɛnw ninnu ka Ture ye maaw dabali banna su dɔ de kumakanw de cunna Bamakɔ ni dugu cɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu minɛ na parce que an kɔni b'a ko Kadi Wale donc Kadi tɔgɔ ye muso de ye o nka Wale in kɔni o ye jamana sugu jumɛn an t'a dɔn mɔgɔtigini yɛrɛ an t'a yelen dɔn an b'u ka morceau joué tɔla ye morceau minnu ni a bɛ joué an b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ ɲɛda datugulen ɲɛda datugulen don ɲɛda bɔlen tɛ donc vraiment kabako ko don a ye mun da e la a kun ɲɛda dalen don bon o vidéo ma bɔ o ayi si a kun bɛ studio kɔnɔ a kun bɛ studio kɔnɔ a ɲɛda bɔ studio kɔnɔ a kun ɲɛda datugulen don dɛ mais n'u bɛ to ka musique bila YouTube kan u tɛ u ka photo dɔ soigner tan ka sɔrɔ ka son bilo o duguma ni o y'a sɔrɔ vidéo tɛ i b'a ɲɛda o de la d'accord donc kabako ko kɔni don mɔgɔtigini kɔni Cɔrɔnɔ t'a dɔn ni mɔgɔ min wulila nin ɲinini tun kama a ye ka di o parce que Ture jɔ an ka dɔmɛ sa clip la u bɛ garage min na
déjà mobile dɔw bɛ yen nɔ olu mobile identifié non fo n'olu ma se ka boli jamana in kɔnɔ bilen sinon plaque bɛ yen. I bɛ plaque d'immatriculation. I b'o plaque o bɛ ye très bien. D'accord donc o b'a yira kɔni k'u ɲɛda datugu fu la sa kɛ donc nin waati in na an balila k'a ye kuma in kɔni balen sa a yira bɔlɔlɔsira de kan ko u interpellé la surɔ an y'o kuma mɛn mɔgɔ in yɛrɛ wele k'u ɲɛ b'a la réseaux sociaux kan ko Kadi Wale mun ye son da ni Cɔrnɔ la ko Cɔrnɔ donc ko a welela fanga bara ko 4e communicatif tribunal Touré donc ko est-ce que tiɲɛ don n ko vraiment je ne sais pas an tɛna fɔ tɔw an tɛ se ka kunnafoni mɛn k'an y'a mɛn dɔrɔn k'a bila an b'a ɲɛɲini fɔlɔ ka sɔrɔ k'a bila de donc o hukumu de kɔnɔ an yɛrɛ balila ka communicatif tribunal yɛrɛ ka communiqué ɲɛma u ye mun fɔ tan. Ok Cɔrnɔ effectivement an ye an balimamuso ka dɔnkili mɛn ni u b'a fɔ ma ko Kadi Wale bon avant que a ka dɔnkili da e la a tun ye son dɔ de da o son in kɔnɔ a b'a fɔ ko Touré i jɔ an ka dɔ mɛn sa i b'a dɔn o don plateau kan ne yɛrɛ tun y'a fɔ n ko i y'a fɔ kunasini voilà n k'a kuma tɔ la n k'a b'a fɔ ko Touré i jɔ an ka dɔ mɛn donc hier soir on a vu sur les réseaux sociaux k'a fɔ ko u y'an dɔgɔmuso minɛ k'a interpellé la communicatif mɔgɔw fɛ mais à travers un commissariat de la place bon commissariat min yɛrɛ tun don o m'o commissariat fɔ mais bizarrement ou bien au grand étonnement de tous bi communicatif page Facebook kan parquet la u ye communiqué dɔ kɛ Touré n'a ka mɔgɔw dɔw yɛrɛ ko k'e ko page ma piraté. Page ma piraté dɛ. A ma piraté. Non Cɔrnɔ parce que kuma dɔw fɔra kɔnɔ mun ye mɔgɔw dabali ban. Non Cɔrnɔ ni page in kun piraté la ni communicatif mɔgɔw la manière dont ils sont efficaces u kow ɲɛdɔn u tun bɛ communiqué wɛrɛ kɛ k'a fɔ ko olu tɛ mais a ma piraté ka taa yɔrɔ si. A ma piraté d'accord. U ka kuma daminɛ la o ye mun fɔ ko les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux avait écrit l'autre c'est-à-dire que ko maa minnu tɛ yɛlɛ ko dɔw la k'olu tɛ maa ɲɛnamaw ye quoi c'est-à-dire ko dɔw bɛ kɛ i kan ka to ka yɛlɛ olu la de. Adamaden mun bɛ yen sanga waati bɛɛ e ɲɛ kumunnen don. Ni mɔgɔ ma siri ɲɛ kɔnɔ o b'a yira i tɛ maa ɲɛnama ye. Donc o b'a yira jamanadenw na k'a fɔ quelque part Touré filɛ nin a bɛ yɛlɛ. Voilà a bɛ yɛlɛ. Yɛlɛ ka d'a ye. Voilà a man jugu i n'a fɔ mɔgɔw bolo. Bon yɛlɛ ka d'a ye m'o fɔ dɛ a kɔni bɛ yɛlɛ tiɲɛ dɛ. Bon Cɔrnɔ non yɛlɛ ka d'a ye. Yɛlɛ ka d'a ye. Non il aime blaguer. Il aime blaguer. O comme justice kɔnɔ o b'a fɔ ko est-ce qu'il y a ye wa ou prévu b'i bolo wa. E siranna. Ayi ma siran dɛ justice k'o tɛ yan o b'a fɔ est-ce qu'il y a yɛlɛtɔ yan. Non Cɔrnɔ. N b'a yɛlɛ ko yɛlɛ ka d'a ye. Ala jɔn a fɔ Cɔrnɔ i k'a ka bila lɛsi la. Ok an ka taa ɲɛma kɔrɔma b'i bolo. Ko faire de l'humour en chantant cela est un art et non répréhensible tant que ça ne porte ni atteinte à l'honneur ni à la dignité de l'autre et de façon générale aux règles socialement admises. Bon ko ka dɔnkili da kulonkɛ fɛ ani ka yɛlɛ ko k'a kɔnɔna la ko fɛnɛ ye seko ni dɔnko fɛn dɔ de ko tant que a ma dankari a tigi ka dignité la a n'a ka honneur la ko o tɛ koba ye quoi donc mɔgɔw k'o bila hakili la yɛlɛ ko i bɛ se ka dɔnkili da ka yɛlɛ k'a kɔnɔna la ko fɛnɛ ye art dɔ ye. K'o fɛnɛ art dɔ ye. Donc o kɔfɛ ko conséquemment aucune chance de voir un artiste poursuivi parce qu'il s'est inspiré des actions du parquet pour chanter ou faire rire les gens. Ko mɔgɔ si kana bila kila k'a fɔ k'olu bɛna artiste minɛ ko parce que ko artiste ye i inspiré ka hakilina ta olu ka baara kɛcogo kan walasa ka maaw layɛlɛ donc k'o tɛ kojugu ye ko mɔgɔ minnu bɛ fɛ olu ka artiste dɔw minɛ o kama ko tigiw ko ils vont être déçus parce que olu tɛ n'o kɛ donc o kɔfɛ o ko surtout en ces temps contraires où il faut bien de l'art de l'inspiration pour nous tenir positifs tant les problèmes sont nombreux et tout est priorité ko surtout wagati la wagati min na ni Mali yɛrɛ degun c'est-à-dire problème ka ca jamana in kɔnɔna la. Ko ka ca. Donc ko il faut que au moins maa dɔw ka sɔrɔ minnu bɛ se k'an laɲinɛ an ka problème kɔ dɔɔnin ka to ka mɔgɔw layɛlɛ. Donc o kɔfɛ ko donc ceux qui veulent voir Kadi Wale et autres humoristes poursuivis pour des légèretés admises par l'art on leur dit donc ko maa minnu bɛ fɛ olu ka Kadi Wale minɛ ou bien an ka humoriste n'an ka comédien minnu bɛ minnu b'u inspiré Touré ka baaraw la walasa ka maaw layɛlɛ ko maa minnu bɛ fɛ ka olu ye k'olu minɛ ko u b'a fɔ u tigiw ɲɛna ko cɛ aw jɔ an ka dɔ mɛn sa et puis ko jɔ an ka dɔ mɛn sa ko fitininw kama pour des légèretés qui sont admises ko fitinin minnu ni a dagalen don voilà donc o kɔfɛ ko fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ poursuite ko ye sa u ye bamanankan fɔ ka communiqué kɔnɔ dɛ ko cɛ a y'aw jɔ an ka dɔ mɛn sa ko fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ poursuite ko ye sa donc Cɔrnɔ problème t'a la donc plateau in kan
n'a yɛrɛ bɛ to ka mɔgɔ layɛlɛ de temps en temps Touré ka ko la ne yɛrɛ bɛ to ka n dɛn k'a fɔ ko Touré i jɔ an ka dɔ mɛn sa Chorno yɛrɛ min fana bɛ ka siran Chorno ay ka siran wa ay no de temps ouais mais des temps des artistes ne sont pas des artistes mais Chorno ne sont pas des artistes mais an fɛnɛ bɛ an ka baara na de Chorno mais il y a un détail parce que a fɔra ko pour des légèretés de donc mɔgɔ min mana to comédie la k'a fɔ k'a fɔra ko yɛlɛko mɔgɔ tɛ minɛ i ka kuma n'a a ye araye bila kabako bɛ se ka da i kan ay bɛ wuli dɛ donc ko mɔgɔ minnu ye kunnafoni cari k'a fɔ ko Kari Wale minɛna ou bien ko maa wɛrɛw minɛna ko parce que k'u ye yɛlɛko ko fɔ ka exemple ta Touré kan ko intox de don ko bezi ɲininaw de don ko tiɲɛ tɛ voilà tiɲɛ tɛ donc k'u ka sabali vraiment u b'u deli donc k'u jɔ communicati mɔgɔw u ka dɔ mɛn ko dɔ kɛra donc ko bɛ se ka kɛ poursuite ko ye ko mɔgɔw ka fara Kari Wale la a k'a ka dɔnkili da denmisɛnnin de don tant que a bɛ to sariya kɔnɔna la ni mɔgɔw layɛlɛli dɔrɔn de don problème tɛ olu fan fɛ olu tɛna minɛ ka donc Chorno o de y'a to kunu ani kojugu kɛlɛbaa sigilen ne yɛrɛ y'a f'i ɲɛna ko Chorno n ko nin tɛ kojugu ba sa parce que musa min kɔrɔ kun dimina dɔɔni ale kun ko bon ko elle parle mal ko est ce que an t'a essayer ka ko in jateminɛ ne ko non n ko tɛ problème sa n ko Chorno i yɛrɛ dɔgɔmuso de don n ko a to yen nɔ n k'a bɛ kulonkɛ de la a bɛ yɛlɛ la n k'an ka encourager quoi donc Touré fana ko k'a b'a encourager ko mɔgɔw k'u jɔ k'a ka dɔ mɛn k'a tɛ Kari Wale minɛ bi a t'a minɛ si ka taa minɛ si donc b'a yira ko Kari Wale bɛ se ka kɛngɔli bɔ a kunkolo la sa kɛ a bɛ ka mun don a kunkolo la k'a kana siran bilen ou bien parce que kɛmɛ b'o dɔn an yɛrɛ t'a yelen dɔn ale yɛrɛ b'a dogo ka dɔnkili da non a bɛ se ka masque ninnu bila sisan nɔ k'i afficher ka ɲɛ ka dɔnkili da ka sɔrɔ problème foyi t'a la tant que a bɛ sariya kɔnɔna la Touré ko ko ni Ala sɔnna ma k'a t'a minɛ mais maa b'a dɔn ni nin ye fɛn dɔ ye walasa Kari ka se ka fɛn bɔ a kunkolo la mɔgɔw ka yɛlɛ Chorno connaissant Touré t'o mɔgɔ ye dɛ d'accord donc nin b'a yira k'a fɔ Kari Wale maliyɛnw dɔnkilidala mankanni don dɔnkilidala kuranin don donc k'a yira k'a fɔ don nataw la an bɛna yɛrɛ wele ka an b'a ɲini k'a ɲini k'i k'a fɔ Chorno ye k'a fana k'a fɔ i n'a fɔ Kadi y'a fɔ cogo min ko Touré y'i jɔ an ka dɔ mɛn sa Chorno kuma bɛ mais ne y'o fɔ a daminɛ ne ko Touré y'i jɔ an ka dɔ mɛn sa non k'i ka segin a kan Touré i jɔ an ka dɔ mɛn k'a tɛ tɛgɛrɛ fo la donc i b'a yira k'a fɔ npogotiginin in kɔni a kɛra c'est à dire dɔnkilidala don quoi a mɔgɔ balila k'a ka musique de ye ten mɔgɔ si t'a yelen a balila ka Touré de to ka se ko procureur Touré bon dɔnkili kɔnɔ a bɛ k'a fɔ Touré i jɔ an ka dɔ mɛn sa bon n'i y'a mɛn ko cɛ ko nin jala ka gɛlɛn dɛ cɛ dɔnkili yɛrɛ ka di dɛ mɔgɔ b'a ka jala ka gɛlɛn parce que mɔgɔ caman y'a dɔnkili caman ne ko cɛ ni npogotiginin anw kan t'a dɔn anw yɛrɛ b'o ɲɛɲini na dɔrɔn paraw a balila ka kelen bɔ ne yɛrɛ kama ko Chorno yɛrɛ ko i t'an lapasser k'i t'an lapasser ko ne de y'olu bɛɛ échoué salon bakin de fu la donc hakili kuna sini an kumana o kan k'a yira npogotiginin na k'a fɔ an b'a wele an b'a yɔrɔ ɲini k'a ɲininka plateau in kan mun de y'a bila nin dɔnkili ninnu da la yan bon maa t'a dɔn n'a sɔrɔ a yɛrɛ jala bɛna gɛlɛya ka na o la sa o tɛ a bɛ na ala k'o dɔn an bɛna gɛlɛya ka Kari yɔrɔ ɲini yan'an ka passer si yɔrɔ la dɔnkili in jara dɛ u t'a kala dɔɔni dɔnkili jumɛn ta Touré jɔ an ka dɔ mɛn Touré jɔ an ka dɔ mɛn n'a b'u bolo sa sabula parce que vraiment kɔrɔfɔ ye n'i y'a mɛn i kamana bɛ mais komi procureur yɛrɛ page officielle yɛrɛ parquet ka page officielle yɛrɛ ɲɛfɔli k'a la k'a yira k'a fɔ ko ninnu dɔw bɛɛ tɛ se ka kɛ poursuite ye donc o b'a yira k'a fɔ n'i ye dan de sago kojugu nɛnu ou bien kuma lankolon walima fanɛni banɛnu o de bɛ se ka maa nɔ minɛ mais nin kuma ninnu bɛna fɔ kulonkɛ parce que n'i y'a lamɛn dɔrɔn i b'i yɛlɛ quoi légèreté ko ni fitinin bon avant que peut-être yanni son ka k'a la si je peux apporter juste une petite analyse là-dessus ne tun ko plateau in kan est-ce que ni procureur ko a bɛ art fɛn bɛɛ ta musique fɛn bɛɛ ta k'a don cybercriminalité loi kɔnɔna la n k'a bɛ sɔn ka Mali artiste tilancɛ bɛɛ minɛ dɛ donc i b'a dɔn mɔgɔ minnu fana don sariya dɔnbagaw don c'est des techniciens du droit bon u bɛ mɔgɔw lamɛn u bɛ kunnafonidilaw lamɛn u bɛ maliyɛnw lamɛn ils vivent en société donc c'est normal que malgré l'application stricte du droit u bɛ maaw fana lamɛn dɔɔni pour que hali n'olu yɛrɛ fana bɛ fili mun na u ka se ka bɔ o kɔnɔna la donc peut-être que le procureur aussi a compris que malgré sa volonté a bɛ fɛ ka mœurs redresser ka essayer ka juguya kɛlɛ o n'a ta o ta ko dɔ bɛ yen nɔ art kɔnɔna la n'i ko k'i b'o ta k'o bila sous la couverture de la lutte contre la cybercriminalité peut-être que a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni donc raison pour laquelle peut-être que eux-mêmes ils ont compris que a bɛɛ tɛ se ka kɛ poursuite ye u yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la o de y'a to hali ne yɛrɛ kuma mun fɔra ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ ma kɛ poursuite n'a kɔni ne tun bɛ se ka kɛ poursuite ye o u ye mun fɔ ne yɛrɛ kunkolo ma ne fana bɛ se ka mɔgɔ poursuite o la o walima lajɔn
o ma fɛn min ka digi la halisa ayi mais n'a fɔra maa ma k'i kunkolo ye lemuru walima zɛrɛnbara walima mandirini je pense que c'est c'est-à-dire que manque de respect dɔ don tiɲɛ tɛ yan ne bɛ se ka mɔgɔ poursuit o la walima ɲɛma zɛrɛnbara voilà mɔgɔ bɛ se ka poursuit o la dɛ donc nin kɔni nin kɛra nin TikToker ni TikTokeuse bɛɛ poursuit i bɛ sɔn ka mɛn o la an bɛ sɔn ka mɛn o la dɛ donc nin kɛra nin yɔrɔ datugulen k'a jira k'a fɔ ko Ture ye i jɔ an ka dɔmɛ sa nin waati in kɔni na sa ko npogotigini kɔni ka dɔnkili maliyɛnw ko kuma kɛra ka communiqué kɛra donc an b'a a ɲini aw fɛ an ka jɛ an ka a morceau lamɛn. Ça c'est le nouveau son de Kadiwale. Touré Djanga Domesa. Easy on the track. Ture janga domesa. 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 Ni artiste denmisɛnninw don mais u ka dɔnkili kɔni bon i kɔni b'a lamɛn a bɛ se ka maa dɔn sa nka u ka dɔnkili kɛcogo in fana man ɲi ne bolo molobaliya dɔn dɔɔni ye nin tiɲɛ tɛ ou bien ɲɛma. Torno je préfère garder le silence. Tu préfères garder le silence. D'accord, donc Inch'Allah, don nataw la, an bɛna gɛlɛya ni ka se ka npogotiginin yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ wele ka na plateau kan k'a yɛrɛ ɲininka ka fɛn caman tɛnku a la de Inch'Allah. Peut-être yan dɔgɔkun laban yɛrɛ cɛ walima semaine nata an bɛ recherche k'a kan n'an sera k'a sɔrɔ. N'an bɔra o la maliyɛnw an bɛ taa sujet filanan na mun ye ko conflit au sein du M5 RFP pour une histoire de 5 300 000. An bɔra ka kumakan dɔ de bɔlɔlɔ siraw sanfɛ maliyɛnw kumakan bɛ k'a y'an dabali ban kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ M5 RFP jeunesse u bɛ ka kuma k'a fɔ ko vraiment ko 5 millions ko affaire sabula a b'a kalama bɔliba dɔ kɛra jumajan tɛmɛnen pour aller soutenir vraiment la transition ni o ye furanjɛla fanga ye a nana ye k'a fɔ u bɛ ka kuma ko paraît-il que 5 millions dɔ de dira wa mun b'a to ni ka se ka o ko wuli ka jɔ a sen kan wa je ne sais pas mais a yira k'a fɔ fo ka bɛn kɔni don u ni ɲɔgɔn cɛ fo an tulo b'a la réseaux sociaux ni o ye bɔlɔlɔ ye u yɛrɛ ka kumakanw bi tarabasoli la u ni ɲɔgɔn cɛ fo dɔ b'a la ko n'u ma sabali k'u bɛ bese kɛ ni ka dɔ tigɛ donc a kumakan yɛrɛ an dabali ban kosɛbɛ mun sabula bese ko a bɛ ko o ko la u kan ka maa jatigɛ kamalen yɛrɛ dimi bɛ o ko vraiment n'u ma sabali u tɛgɛ maga u ka 5 millions ko la olu ye kɛlɛ mun kɛ ni ka se ka IBK lata ka bɔ fanga la ko ni mɔgɔ ko k'i b'o tiɲɛ k'i b'u jɔlen sɔrɔ i ɲɛ ko ni bese donc o b'a yira k'a fɔ o tɛ ko nɔgɔ ye tuguni nka an ka ɲɛɲiniw bɔra la k'a fɔ ko in a taara ɲɛfɛ ɲɛma bɛ kɛrɛfɛ yanni an k'u ka kumakan an ye kumakan ninnu sɔrɔ bɔlɔlɔ kan yanni an ka tɛmɛ maaw k'a lamɛn an ye ɲɛɲinini dɔw k'a la sabula a kun ka d'an ye ka OMT yɛrɛ sɔrɔ nka OMT ko a yamaruyalen tɛ nin waati in na u ka ɲɛmɔgɔw fɛ ko u ka kuma fɔlɔ bɔlɔlɔw kan parce que a bɛ sariya ka bolo kan yanni an k'u ka kumakan bila n bɛ ɲɛsin ɲɛma ma ɲɛma hakili la e ye ko dɔ ɲɛɲini a ko la mun de kɛra exactement ni ɲɔgɔn cɛ ta. Ok Thierno, effectivement an ye message dɔw sɔrɔ k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw donna M5 jeunesse mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ suite à la mobilisation qui a eu lieu le vendredi dernier boulevard l'indépendance kan yɛrɛwolotɔn mɔgɔw ani M5 jeunesse RFP ani jɛkulu caman u farala ɲɔgɔn kan walasa kana ka transition soutenue ka sɔrɔ su soutenu k'a fɔ ko maliyɛnw b'u kɔ bi u b'u gɔsi je pense que e yɛrɛ n'i ka équipe mɔgɔ aw tun bɛ terrain kan an ye image caman ye ouverture média kan ani page caman kan hali ORTM fɛnɛ la a bɔra donc o de hukumu kɔnɔna la Thierno on a eu des vocaux message ninnu kɔnɔna la an ɲɛ b'a la dɔw b'u plaint c'est à dire que dɔw dusu kasilen don u b'a la k'a fɔ ko ko dɔ kɛra ko a ma bɛn u ma donc an ye OMT wele OMT an n'a kumana donc a ko actuellement l'affaire est en justice ko plainte donna a ko la donc ko vu que procédure daminɛna ka ban ko a man kan olu ka kuma a kan fɔlɔ k'u bɛ fɛ k'u jɔ ko o de conseil dira u ma donc entre autres an bɛ se ka mun de fɔ message ninnu kɔnɔna la mun fɔlen don an ɲɛ b'a la u b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko mobilisateur tɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ jama labɔ ni manifestation bɛ ka kɛ olu dɔw bɛ k'a fɔ ko réunion dɔ tun bɛ yen nɔ bourse travail la k'u tun kan ka ɲɔgɔn ye o réunion kɛyɔrɔ la donc ko o réunion kɛyɔrɔ la ko malheureusement
ko coordinateur saba mun be no u ye dogo ko Biton Mamadi ko o be no ani Jacques ani u tɔgɔ wɛrɛ fɔ hakili t'o la ko o maa saba k'olu de coordinateur saba jeunesse M5 RFP coordinateur saba donc ko olu ko non ko mobilisateur minnu tun kan ka na réunion kɛyɔrɔ la ko finalement k'olu tɛ na ko commission président de bɛ na les présidents des commissions donc voilà k'olu de bɛ na donc ko a fɔra ko mobilisateur kana na ko nka k'olu ka ɲɛɲinini kɔfɛ ko olu bɔra kalama k'a fɔ ko 5,5 millions ko o de dira coordinateur ma ko mais ko wari ko kɛra cogo di o de bɛ ka fɔ vocal kɔnɔna la ko wari kɛra cogo di ko et puis k'olu y'a mɛn fɛnɛ k'a fɔ ko 5,5 millions mun dira coordinateur saba ninnu ma ko surtout Biton Mamadi en tête ko o wari k'u ye 30,000 de ta k'a di commune kelen-kelenna ma commune donc on sait qu'à Bamako il y avait 6 communes, je ne sais pas actuellement on est à 10 communes, c'est ça? On a combien de communes? Oui, bon. Et c'est le nouveau découpage administratif, mais on sait qu'officiellement quand même, on est à 6 communes. Donc, on a 30,000 de la commune, on a est-ce qu'on a 1,5 million de euros? Ko yo war to tara yoro jume ko wablo akla ko wablo akla ka fo ko mo shite na war nyini ni M5 jeunesse to ko wari ndona yoro ku ba labo donc o de konna la mo do to fora donc o ma jawde o fana ko ku ta ka plainte do wala sa kuma ka mun fora ulu ga honneur nu ga dignité o ka se ka laver parce que o afra ku bisigiara ko kuma do tara ku segere ka fo ko 5,5 dira o donc ko wari ko o kuma ngata sira mu fe amata o sira fe ba mo ne bala nyonga sama bu nyonga ci akela nga OMT ni nga OMT ko wari yɛrɛ sɔrɔla cogo mais yan'an ka OMT ɲininka est-ce que c'était pas la peine an ka kumakan ninnu lamɛn wa parce que c'est important kumakan minnu bɛ ka bɔ n'a bɛ bɔlɔlɔ kan an y'a kumakanw sɔrɔ an kɔni tɛna maa tɔgɔ fɔ nka an ye kumakan ninnu sɔrɔ cogo min na an bɛna o kumakanw tɛmɛ ten donc n b'a ɲini aw fɛ an ka kumakan ninnu lamɛn kɔfɛ OMT sɔrɔlen OMT ka version kɛra mun ye an bɛ o da aw tulo kan kɔrɔfɔ bɛ technicien bolo. On a réunion jeudi soir et groupe de travail là. Ko commission président ngata un an nganyonyi. Ko to ka siya ko mobilisateur ka sigi no Biton ni Jacques nana dernièrement ko fo nana ndi décision fallait ko mobilisation wartala ko warte bolge do ko fe da information soro ko war dira 5,3 millions. Tama e be se ko fo man chokodi an do na faso jola ma do na war ko law machine ma ti passer dans ma metayon do luti na fo ko bla ke réseau bouclé ka wari ɲini yɔrɔ quoi donc an b'a partager de pour que mɔgɔ ka dɔn fɛn min bɛ sɛnɛ la quoi n'u dalen don ka wuli k'u sigi n'u dalen fana ka wuli k'u jɔ maa si tɛna wari ɲini jeunesse tɔgɔ la an tɛ jɛnna bi an tɛ jɛnna sini. an su jeunesse M5 RV Ibrahim Touré mankan de don ne ka nin kuma nin bɛ boli coordinateur général kan Biton Kulubali ani Jacques ani Anne ne ka nin kuma b'aw saba de kan aw de ko aw ye coordinateur général ye pour la jeunesse M5 RB aw de aw yɛrɛ ka an ta kalama aw sinsinlen b'o kan aw taara wari minɛ jeunesse tɔgɔ la 5,3 millions jeunesse ta kalama an ta kalama kɔfɛ de an y'a kuma an bɔra kuma kalama kɔfɛ de a ye 150 commune ma ko coordinateur ka wari dɔw ta segin donc commune joli de bɛ wari tɔ taara min n b'a fɛ a contrat ni kan an k'o faamuya fɔlɔ parce que yan'an bɛna don kuma la quoi parce que n'i bɛ kɛlɛ kɛ a ko ɲɛɲini ka dɔn fɔlɔ n b'a fɛ k'a ta aw de da fɔlɔ aw de ko ale ye coordinateur ye fɔlɔ parce que coordinateur ko an bɛna ban yɛrɛ de a bɛna kɛ point vocal de. Deuxièmement e ye kuma bɛɛ tiɲɛ e ko ko e ka kuma la ko aw yɛrɛ de ye wari in bɔ aw yɛrɛ kun aw tɛ ne bɛ kuma jama kuma la kuma ni hakili ye quoi mɔgɔ bɛ fɛn min faamu quoi kana lajɛ i ka tapage ni ka kuma buruburu in bɛ bɛɛ la convaincre quoi non mɔgɔw tɛmɛna olu kan yɛrɛ la kalaya ye wa non les mɔgɔw civilisés non ma o tɛ ni nin ko kɛra il faut dire quelque chose ce qui peut soulager les gens mais kana nani ni fragile ninnu ye aw y'a bɔ aw yɛrɛ de kun de aw b'a bɔ aw yɛrɛ ko pour quel intérêt ni intérêt jumɛn o aw bɛ
an bɛ ɲɔgɔn dɔn M5 in kɔnɔna la koyi en plus ONT aw ko a taara plainte do Touré fɛ yen wallahi billahi mɛ kale ala min ka bon nabi sako ka kalali ma jeunesse do ni a ye plainte do a bɛ plainte in bɔ n'a ma bɔ a ko bɛ taa wo cogo min na non de M5 ko bi sen bɔ la pep et bi ti sen bɔ la peu parce que ça c'est a bɛ fɔ nin ma e bɛ fɛ ka force navale de yira mɔgɔw la fanga fi e bɛ fɛ k'o de yira mɔgɔw la Mali bɛ M5 de bolo bi dɛ M5 dɔ k'a fɔ k'ale bɛ taa plainte de M5 dɔ kama ni a dalen b'a aw yɛrɛ la avant d'aller faire le plainte pourquoi ama mɔgɔ a bɛ ka fɔ mɔgɔ minnu min y'a fɔ k'aw ye wari minɛ pourquoi amu wele ani comité de stratégie ka sigi prévu min b'a aw bolo prévu min bɛ comité de stratégie bolo prévu min bɛ mɔgɔ minnu bolo ko aw ye wari minɛ pourquoi an ma sigi de table ronde an ka sigi de o aw bɛ bɔ k'aw bɛ taa plainte de Touré fɛ yen de k'aw bɛ plainte de Touré fɛ yen non il ne faut pas nous créer des dangers kana plainte ko kɔni o kuma bɔ taa segin média kɛ k'o retiré o retiré et jeunesse k'e bɛ plainte de jeunesse kama donc i ye plainte de jeunesse n'i y'a dɔn mɔgɔ kelen kama dis-toi qu'il y a dɔn M5 jeunesse bɛɛ de kama a muso fara a cɛ ka bɛɛ de bɛ taa tribunal la tout le monde qui va aller interpeller devant le Touré M5 kana ONT kana na kɛlɛ tiɲɛ mɔgɔw bolo ye M5 RP salam alaikum sans faire fort duguma n ka foli bɛ bɛɛ ye a cɛba n'a musobaw chef e bɛ ka kuma min fɔ ne n'a sɔrɔ ONT ye nin fɔ ala ka taa plainte do a yɛrɛ kama o ka fisa k'a bɛ plainte do M5 jeunesse kama ne y'an to mɔgɔ la yen quoi ne dɔgɔnin de don kan min b'a da a ka kɔrɔbɔ u ka kɔrɔbɔ quoi k'u la kewuya dɛ a kana taa dan a doni ma Touré fɛ a ka taa Tesuge fɛ yen u bɛ se ka mɔgɔ jumɛn intimidation bɛ mɔgɔ ta a fɔra k'e y'a ta ne tɔgɔ fɔra wa mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔra n k'olu de fɔra olu de y'a minɛ désormais yɛrɛ olu tɛ kuma ils vont plus parler au nom du M5 an bɛn'o de fɔ comité stratégie mɔgɔ ou bien M5 ko la an bɛ taa biya wuli ye u bɛɛ b'u yɛrɛ ɲini cɛkɔrɔba minnu sigilen bɛ comité stratégie la parce que an b'an ka kɛlɛ kɛ don min na ka i bɛ ka bin mɔgɔ caman bɛ yen o tun tɛ yen mais ko in bɛ taalen cogo min na biya de bɛna wuli an bɛ dɔ ci tigɛ bese la yen n'o kɛra o b'a dɔn min b'a la Siribe de don parce qu'il commence à nous énerver quoi ONT bɛ se k'i jɔ cogo di k'ale bɛ plainte do a ka taa plainte do a kana bɔ dɛ a ka taa do Rougeau de don n bɛ segin kɔ ka na a ka taa plainte do ni o ye tiɲɛ ye réellement an b'u sɔrɔ yen o attaqué cogo b'an kɔ voilà donc ɲɛma i bɔra ka kɔrɔfɔ lamɛn kosɛbɛ bon Thierno tiɲɛ la kɔrɔfɔ in kɔnɔna la accusation grave caman b'a kɔnɔ kelen o ye ka mɔgɔ bisigi ka fɛn dɔ ta ka ɲɛsin a ma kelen filanan menaces yɛrɛ b'a kɔnɔna la bon an y'a yɔrɔnin tigɛ on n'a pas voulu ka continuer ka jouer parce que voilà an tɛ yan o kama mais juste pour que mɔgɔw ka faamuya pour quelle raison an bɛ ka nin sujet ta ka kuma a kan c'est pour dire que quelque part ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan objectif dɔ kama pour que ka essayer ka but dɔ atteindre généralement i b'a ye o tɛ Mali dɔrɔn kelen ye quoi tagalen ɲɛfɛ ɲɔgɔn sama bɛ na a kɔnɔna la bon o ye wale cɛjuguba de c'est pas bon bon i b'a sɔrɔ la plupart du temps a caman bɛ kɛ wariko kama i b'a sɔrɔ dɔw bɛ don jɛkulu la pour que k'u ŋaniya jira olu ta tɛ wariko ye bɛɛ n'i nakun don dɔw ta ye maliko ye dɔw fana bɛ na poche kama donc à partir du moment que ni intérêt c'est divergent an bɛ taa se niveau dɔ ma cogo min bɛɛ bɛ commencer ka i vrai face yira donc comme menaces kɛra vocal in kɔnɔna la en même temps ka tila ka kumaw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔra a fɔr'u ma k'a fɔ k'u ye wari dun donc o de y'a to plainte donna donc an ka kunnafoni yɛrɛ ɲɛɲini kɔnɔna la a fɔra k'a fɔ ko coordinateur général mun tɔgɔ fɔra n'u ko ko Biton Mamadi n'ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ bamanan geren ye sa bamananw filɛ nin ye olu kulonkɛ t'olu fɛ yen dɛ Biton Mamadi k'u ye plainte don communiqué tribunal la tuguni avec l'incontournable Touré donc on verra ce que la suite de l'affaire va donner mais ne ni OMT ka échange la a ko ma ko wari ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ
ko c'est pas comme si ni politique mɔgɔ de wari d'u ma c'est pas comme si ni entreprise de wari d'u ma ou bien wari ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ ko M5 kɔnɔna la ko jɛkulu caman b'a kɔnɔna la il y a des entités tɛ dɔwɛrɛ ye jɛkulubaw groupe baw olu b'a kɔnɔna la donc ko entité bɛɛ bɛ cotiser bɛɛ bɛ na ni dɔ ye dɔw bɛ 500 000 bɔ dɔw bɛ 1 million bɔ dɔw bɛ 1 million 500 bɔ k'o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'o kɛra 5 millions 300 ko bon k'o wari in yɛrɛ la ko podium mun dɔrɔn louera événement don ko podium ye ko 3 millions et quelques donc ko pour dire que wari bɛɛ donna organisation la ni mobilisation na mɔgɔ si ma wari dɔrɔmɛ kelen ta ko k'a bila i kun ko nka ko ni ala sɔnna ma ko n'u sera tribunal la ko u bɛ taa ɲɛnabɔ yen nɔ ko tiɲɛ ye mun ye ni ala sɔnna ma maliyɛnw bɛna bɔ a kalama. c'est comme si danayabaliya de bi fɛn ka don u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ ka sɔmi dɔw fɛ dalen tɛ dɔw la. exactement donc ko tiɲɛ la vérité va éclater lorsqu'ils seront au tribunal. En tout cas c'est dommage, c'est malheureux vraiment. M5 la jeunesse M5 malgré tout ce qu'on dit sur eux, ils ont quand même pu tenir jusqu'à maintenant malgré que IBK bina n t'a dɔn n'aw hakili b'a la ne yɛrɛ ni Kawjim ka échange dɔ fɛ n ko Kawjim n ko a bɛna an bila ka taa aventure la n ko est ce que n ko plan b'aw bolo ni IBK taara Kawjim ko karamɔgɔkɛ ko mɔgɔ t'i ka manakun bɛɛ fɔ bon manakun baliya n'a ta o ta an kɔni y'a k'a fɔ ko jeunesse M5 parti dɔ bɛ yen nɔ u sera ka ɲɔgɔn minɛ fo ka se nin niveau ma bon k'u ye k'a fɔ ko u bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye tan vraiment nous on leur demande de se ressaisir ou de continuer mouiller ou animer au départ l'intention qui les a animés ou l'intention qui les a continué pour animer jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Nyama ayre boraka ni de kon kera donc ni koto suti kera chogo muna amina o yira awla en temps réel donc entre temps bi continuer alibi et ko moto taxi tigi do mali amina c'est peut-être yana un sujet fallait mais kuma doni a d'accord kele mi burala voilà d'accord bien damaro be mbolo ala parce que ni fin be folo ko fay waro ni mɔgɔ kɔni ni imnara ko dɔ la diyagoya i défend parce que n'a fɔra ko a caman donna organisation na sauf que an bɛ vocal min lamɛn an tɛ organisation mɛn a kɔnɔ quoi an bɛ mobilisation de mɛn a kɔnɔ olu tɛ dɔwɛrɛ ye jamalabɔ donc an b'an yɛrɛ ɲininka de est-ce que nin de tun ye M5 taabolo ye fɔlɔ wa parce que il faut le dire mobilisation min kɛra o don je pense pas que se kɛra don mɔgɔ la an bɛɛ y'a mɛn mɔgɔ dɔw yɛrɛ lavage dɔ la ne yɛrɛ dɔw tun bɛ ka kɛlɛw ka mobilisation wari nɔfɛ yɔrɔ dɔw la 400 dira mɔgɔw ma dɔw yɛrɛ ko ko olu ta cayara ni o ye mais an b'an yɛrɛ ɲininka kun jumɛn de la ni M5 bɛ fɛ k'a ka force de frappe yira an bolo fɔlɔ u tun bɛ appel kɛ dɔrɔn bɔli de bɛ kɛ on est maintenant en droit de se demander est-ce que o M5 kelen in de don donc ni o don est-ce que Kawjim ka kuma tɛ tiɲɛ est-ce que le M5 n'est pas mort de sa belle mort parce que dans un pays pauvre comme le Mali où les gens manquent de tout, il suffit qu'il y ait 1000 francs pour que les gens soient parce que Congo est bien. Donc, tu as 2000 dames. Je me rappelle, fin Nado, Shogel Nado, New York. Nera tu mets terrain Nado. An ye dɔw ɲininka o t'u nakun yɛrɛ dɔn donc est-ce que en temps yɛrɛ ɲininka wari tɛ di ninnu bɛɛ ma ka na pour essayer de bluffer mais bluffer qui? Parce que ni population do ibe ka war min du ma ka bo pour que ka ta défendre mais ni Congo jugara o to 2000 francs sur don do be tla ko retourner mo ko contrôler c'est ça donc yalu kan war nu ta ka jama mobiliser ka sotrama unsan de bolu ni conviction ko do ni o be ka mo wole kumina ni o kun si c'est noble ni o asro malien satisfait le no la mais asira war di la ay bo akana aw ngani ira parce que car ça menace no abe tam tomé ni keto ka war di o la i ma da i yɛrɛ de la dɔrɔn donc ni kɔni ma sɔn ɲɛmɔgɔ ka kuma min ma k'a fɔ ko volonté min y'u animé peut-être wari ko volonté de y'u animé olu la u tɛ ka bɛn sinon ni o y'a sɔrɔ objectif tun ye changement de le Mali kura tant escompté moi je pense pas que dans le Mali kura wari kɔni kan ka di hadamadenw ma pour la mobiliser dans le Mali kura parce que an bɛ ka taa ni système kɔrɔ ye sinon pire. Mais à la journée, il faut que Jamal la voiture obligé qu'à Bafou louer, Bafou fera matin. Organisation. Mais M5 RFP mobilisation avant, on va au quartier Djaouna. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de déplacement. C'est des associations, vous le vu ou association, pas sur la association, mais on met à côté. Soutrama Wartamboul, on va faire un Soutrama Tabega Douaron. Yoro, Am Soutrama Tabega Douaron, Soutrama avec la Canambla, Yoro. Donc à 2000 francs, go, ya. Absolument, carburant son. Donc, il veut de Soutrama, on va la carburant son, il m'a carburant mia.
Non, mais moto tu peux ah chorno anga na ba mo chama ne be munu ngo ko u dona sotarama ngono u tlara ka waru soro chorno ye journaliste de wamba do ya rumeur wamba do ye nyanyini ka iba don fena ko chien abo donc ni o ye chien ka ba ante amunu oro no amanya di min kera amanya dron chorno et le panier de la ménagère crie au pire yana nga taka warta ten tonga di mo ma u ka bo kana kile koro ka kule mais a kunde quoi chorno essentiel ou bien ni y action mo poser koro mais amase ni tapaji fou na fateni bela quoi et angon ba don u be wuli chokoroba no fa wati na ibeka ko mo ka bo contestation tunteo parce que la majorité était pour le départ d'Ibeka qui est normalement allez do boussi là c'est venu koroka aha et mo ma bo et plan de l'indépendance la ko clé Ibeka fi adoni force de l'ordre ko te catastrophe ko na ge olu ga janyo kona de mais chorno esige M5RFP se go nyo ngabli watu ke chote kile donc ni watu ke chote kile ou tout jo anga semblant de stabilité do soro folo sinon ni a ebere la mala al nera mite M5 mais ala jo mais ou comme na beaucoup à transition de soutenir c'est ce qu'ils ont dit comme na beaucoup à transition soutenir donc est-ce que nous be beaucoup à transition soutenir nous une transition à action nous font je prends l'exemple depuis transition nana ni fin d'ajigina depuis transition nana d'autres tout keratan depuis transition nana ni ko keratan dumunu d'ajigina ainsi de suite donc aux transitions car ça devait faire pour déstabiliser ay na sisa anga ira car ça la kan be banga transition ko koro menali warte mina ola de patriotisme ne be ila bo ola mais ni war ko keto ala ya angi soroche ala John c'est un opposant non c'est un opposant je ne suis pas opposant mais comme il kera ça n'honore pas la jeunesse malienne ça n'honore pas la jeunesse malienne ne bolo ni action kera o action ne kanga jama la bo et non l'argent donc ni war dona ko la dron an ba yera nyininga peut-être est-ce que mais war na se ka mashi du dala mo ngo bo ka tay taranga ni anyimani ka suna chorno ebe ga ba war mine ka chorno ebe ga nyine ibe jamana mi ngona e ga jamana e fantan jamana e ni e ga bo ka ta klegelen kule de kaw mais munu me ni kemena ni kelen mi na ga voter amu e jamana ko na no obe ni mi na ga voter ka soro ka sanduru ke kule la ebe nyine mi ngo ala yi ben jamana de ma jamana mi mo kalane ma chan amogo familiale ma chan donc il va mo bla no wa an sigila no temina baratana antanga kemena ni nanga tani kule ga ngana an siga bana donc u chamata o de we donc ni ngoni ay bere la malwa al nera mité M5 jeunesse ni malwa Chorno je sais que c'est toi qui dois poser les questions mais si tu me le permets mais ala John il fera qu'on jama bam bora warde la boa jama bam bora wari u labo war mu labo anye mogo dow de ka kumaw soro a kɛra rumeur fan fɛ an ma M5 mɔgɔ si ye k'a bɔ k'a démenti mɔgɔ minnu ko wari dira olu ma bon donc hali ni o y'a sɔrɔ wari ma jama in bɛɛ labɔ wari ye dɔw labɔ u yɛrɛ fɛnɛ ka kuma la u b'a fɔ ko an ye wari min di pour la mobilisation hakili la hali e yɛrɛ ye min fɔ quartier ko fɛn commune ko b'a la donc wari dira commune bɛɛ ma bɛɛ k'i ka mɔgɔ mobiliser mais cɔrɔ an kɔni b'a dɔn ko wari ye dɔ kɛ o n'a kun fɔra k'a wari dana organisation ma podium baflu ainsi de suite ani i ye min fɔ quartier minnu bɛ yen n'u éloignélen don ni moyen de déplacement tɛ mɔgɔ minnu bolo par exemple an ye nin busi bila busi 3 nin sira in kan busi 4 nin sira in kan busi 5 nin sira in kan an bɛ o faamu mais a tɔ wari misɛnnin ninnu an ye rumeur minnu mɛn o mais M5 fɛnɛ ma bɔ k'a démenti pourquoi Chorno 2 minutes an tɛ a banna wagati o kɛra 2017 mouvement belebeleba fɔlɔ min i bɛ k'a yɛrɛ ka fanga pas ka déstabiliser mais ka a fragiliser dɔɔni o ye an tɛ a banna bɛɛ b'o kalama an tɛ a banna daminɛ la Chorno ne yɛrɛ don fɔlɔ min na an ye mobilisation kɛ o tɛ mɔgɔ ka wari ye dɛ ne yɛrɛ ye 15 000 bɔ 75 000 francs ka mɔgɔw mobiliser n'a ye ka sotaramaw louer ka ji san ka di mɔgɔw ma ka banderole c'est ça i tɛ se ka mɔgɔw bɔ t-shirtiw dilan donc alajon kelen tɛ wa alajon mobilisation tɛ se ka kɛ ni wari tɛ mobilisation tɛ se ka kɛ ni wari tɛ o alajon o tɛ se ka kɛ o e bɛ se ka mɔgɔw bɔ cogo di ko hali b'a sɔrɔ a ka di ne ka taa mais je n'ai pas de moyens mais donc mobilisation se bɛ maa min ye fo k'i dɛmɛ de parce que accusation bɛ M5 jeunesse mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka ɲɔgɔn accuser se renvoie la balle dɔw b'a la non a y'an ka wari dun dɔw bɛ ka dɔw accuser mais ne yɛrɛ o ye ne yɛrɛ ka propre témoignage ye wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a témoigner je prends l'exemple sur Amara Bachili ce jour j'étais avec Amara Bachili n yɛrɛ kunna wari politique mɔgɔ ka wari tɛ mɔgɔ si ka wari tɛ n ye 15 000 bɔ n kun
ni amara fara ɲɔgɔn kan an ye mɔgɔ mobiliser donc on ne peut pas faire de mobilisation sans dépenser. Sans dépenser, c'est impossible. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, on fait comme mieux pour que M5 jeunesse de ka bo ka démenti ka fo kuma wardi mo parce que moi la mega kuma ali ça mega to ka ñef le commentaire ko on sait ka beta bala mais même mo do be ka commenter ko wardi ra lu mai. Donc, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. En bas d'un endroit qui ne dit mot consent. Donc, nous m'avons qu'à démentir, tiens, doit sera à la. Mais vous pensez qu'il y a une mobilisation qui est sans dépenser? Et alors, Giorno. Et vous avez sur là. Giorno, pour terminer. Quel est ban Europe, vous irez oui. Bien sûr, tu vois, tu galères. Les gens en ont marre vraiment. À ce moment, sous là, faut dire ça. Giorno, pour. Et ça fait un galère. Il y a des galères, il y a des wati. Galère comme boire, non, consommé. Bon, moi, il faut une négociation là, ça dit que ou quand ça va être bien quoi. Parce que sur Ogo Sago attaquera, c'est au Chara, les gens étaient énervés. On est ni wati. Depuis Mokote ka sablé. Non mais c'est différent. Donc Chorno en pas en Europe na me faire ami vie Chorno. Et anye busi blasira oka. Mokoka na ote problème ni. Est-ce que nga kuma famnya? Ina fo aller mi fo anye ji sanga di mokoma ni chité problème mais Chorno mu ko war dira uluma Chorno abolu tabla mi o di ku ye jumel yi. Mais tu es sûr que olu munu anyo rumeur munu me ko war dira ni war tuma di e bolo ko bisi munu gumla ra sila ga ni sotrama do langolo ngute ta place de l'indépendance là nous tun dalen do ala ka langolo de pas pourquoi munu ko war dira olu ma boko luti ko galontiya Chorno anga namba mala bu atango ma boko galontiya ako ambe akanga nya réalité. OK, merci beaucoup et Aladjo famille sur là la ika klata la club malien clubana bi bepse ki ga korofo que itake jour. Donc je pense qu'il y a un méta du ima shuka koroba. Oui, shuka koroba. Kuma kan laban. Non, shuka koroba yama. Non, peut-être shuka koroba. Ah OK. Donc on t'a sujet là, on t'a sujet là shuka koroba yama vraiment désolé. Donc maintenant ta moto taxi tiki là ni atoko ko samba jakti. Malien samba jakti bina fin do fo awye fin mumbe ni abina awbe da mali ban. Ama yini alibi mamunu bi kan laje. Malien munu bi kan laje fama ou fanta ou desebato lujurato be kan partager. Be sabula ne me makala. Amanya shi jonu ma moto taxi ni barakela woni watina moto taxi nyedo malion inconvénient mbala nga avantage bala angana nyina ka fo même 15e arrondissement be foli bla compol musey mbaye ya ale taga de la ka da do ko munu yere ka moto taxi bollawe ni nga seka ta be mawka abke sababu ye be ba fo se moto taxi bollawti a chamambe est ce que farati ta ko wa angana nyina ka fo fana do fana de la ka kuna fonda dia ka fo nyama kro pontor du yoro la ko client do ko moto taxi tigi do ko fe ay muru digi moto taxi tigi kono boraka bi ayaka moto ta abulla nay donc wa ira ka fo moto taxi tigi be gele ya kono watina do ko nga ke chuko me ni jati minete kompol mbay ay rada sira ko fo de o bita fana amena sujet mu vana fo awiye abi talike doni ula amban make ni atoko samba jatti malion kaye musodo ta mawkumina lenshe mawkumina bugo ka jeni wa aklala kataka jay mini TikTok sans fait ni ou réseaux sociaux bololo sra donc amina ira wole munde ya soro exactement munde kera samba jatti la kuna sini ni mafle ako ka kera ndene ka duje tarata la akundara kaso ere la ngaka blala ala de faralaka malion uba ira ka fo amito do kan yere dungodo ala kan gishi kasarama sadike ni ngalundari la ngalo mumbe kani cien bombe o illa ba ni mi koloshi mo bi songa bere day kuna bere mumbe ko alaba be take ika satay donc amina sama wole ni watina ka ni aw fe beka partager pour que sama bina korofo mbo ngasa ka fama sama assalamu alaikum somo bedi ba ni watina be couverture média sans fait anga bololo sera beka malien be klobila malikono ali malikoka ya wele ka sababu ke ko kodo kerila ni ma boka nyefoli kala ali balmo ni sinju bina dala ka fo ye ma fala ye bingani kelay imo de fo o munde isoro exactement samba parce que nyaba la ika jala TikTok kan jama ko ledu u dala bere bu bolo do yere ta day klo koro do fara tumbe mun mala ka fo ko ki jeni an won ta do ala de bossa sabula isa do masi nga munde kera
sisan ne kɔni bɛ ala fo ka ala barikada ani ka n faniba fo ni dugawu kɛ fo tɛ se k'i bɔ nin yɔrɔ la bon surɔ ne ye muso dɔ ta Maɲanbugu kunu surɔ i m'a fɔ k'a kɛra ntɛnɛn su wa ntɛnɛn su ne ye muso dɔ ta Maɲanbugu k'a bɛ taa Sokɔrɔji yan fan fɛ Sokɔrɔji Sokɔrɔji bɛ min Sokɔrɔji Maɲanbugu man jan Bilisi ka yɔrɔ la Bilisi ka yɔrɔ ok d'accord Sokɔrɔji ko a bɛ taa yen nɔ ne fana ko problème dɔ la k'an bɛ taa an taara parce que ne ko bon vraiment ne tɛ don dibi la e ko k'i tɛ don dibi la n ko n tɛ don dibi la ko mais ni dibi b'i ka yɔrɔ la n tɛ don dɛ donc dibi e y'a ta moto la e y'o fɔ n ko ni dibi b'i ka yɔrɔ la n ko anw yɛrɛ tɛ don carré kɔnɔ mais comme i ye muso ye ni dibi b'i ka yɔrɔ la n tɛ don ok d'accord voilà bon o kɛlen o la sisan ala fana y'a kɛ an taara dibi ka yɔrɔ la donc ko n ko dibi bɛ yan nɔ n ko ne tɛ don n ko nin ne silen dan na donc e ko k'i tɛ avancer n ko ne ko ne tɛ avancer cogo si la awɔ bon ni ne tɛ avancer bon ale tɛ ne ka wari sara voilà n y'a faamu wa ne ko a ma n ko o ye mun ko faso ne tɛ avancer ne tɛ avancer bon a tor'o la an ye ɲɔgɔn sama a kulela ko ne ye zo ye a kulela k'e ye zo ye ko ne ye zo ye bon ne ko ko ayi n ko ne tɛ zo ye a nana ni mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ sa o la ka na sa ka na bɛn o y'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔni bɛ a yɛrɛ ka yɛlɛmaw a ye olu wele wele cogo di e y'a kɛtɔ ye k'olu wele wa bon sisan nɔ ne m'a kɛtɔ la k'olu wele mais olu nana a n'o olu bɛ kuma la cogoya min na o b'a yira u bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi u b'a la ka kuma kan jumɛn na u bɛ ka kuma bamanankan a bɛ ka kuma français la mais nigérien don elle est nigérienne nigérien sunguruba don mais a bɛ ka kuma français la ok d'accord nigérien jumɛn don e ko di e ko nigérien de don nigérien don a bɛ sufɛ baara ye kɛ sufɛ baara bɛɛ e y'o dɔn cogo di parce que ne y'a dɔn tɔgɔ la parce que a ko ne ma ko ale bɔtɔla filɛ nin maki ye la k'ale bɛ ka taa ta so mais mɔgɔ caman baara kɛ maki la ça veut pas dire que o sufɛ baarakɛla yɛrɛ sama bon o fana bɛ se ka kɛ ten ok bon an taara o la ten u ye ne ka bɛ bɔ i ye ka jumɛn bɔ i ka bɛ n ka bɛ bɔra bon n ka viɲɛti ni n ka assurance u y'o fana bɔ viɲɛti ni assurance bɔra n ka telefɔni fana minɛla n na n ka telefɔni minɛla n na bon o bɛnna ni polosiw ye mɔgɔw ye polosiw wele mais yanni polisiw ka na u taara mais an ɲɛ b'a la e sigilen don camancɛ la u bɛ k'i filmer yɔrɔ an sigilen b'u camancɛ yɛrɛ la u bɛ ka tɛgɛ fara parce que u bɛ ka fɔ u ye marifa bɔ ko nin ye jɔn ka marifa ye ko nin ye jɔn ka marifa ye voilà ko nin ye jɔn ka aw ma marifa bɔ aw yɛrɛ kun wa ne bɛ se ka fɔ nin ye jɔn ka marifa ye donc marifa tun b'olu yɛrɛ de kunna marifa tun b'olu yɛrɛ kunna pour que ka ne kɛ siganamɔgɔ ye wala olu yɛrɛ jɛya nɔ u ye nin ko min ye fɔ sisan donc u sera ka marifa b'u kunna k'a bila e kɛrɛfɛ voilà k'a bila ko nin ye jɔn ka marifa ye ko nin ye jɔn ka marifa cogo ne ma kuma bon ni ne ma kuma u b'u tɛgɛ da ne kulo kɔrɔ vraiment ne kɔni ne ma foyi don a la ne kɔni ko min wele min wele i k'a bila bɔlɔlɔw kan ne yɛrɛ kɔni ne balimaw ni ne sinjiw ni ne ka mɔgɔ bɛɛ parce que a kɛlen i ka mɔgɔ y'i wele quoi
bon a kelen n ka mɔgɔw ye n wele bon ko ne photo bɛ TikTok kan wa n ko ne photo bɛ TikTok kan n ko tiɲɛ don parce que n ko dɔw binna ne kan mais n bɛ Mali autorité fo parce que Mali autorité a seko ni a damayira kɛ u ye wuli ka jɔ kɛ k'a seko ni a damayira kɛ i m'a faamu olu ye ne labila c'est-à-dire que olu kɛlen k'i minɛ ka taa u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen u ye ne bila bon ne bilalen sisan ne fana ko ne t'o bila dagagirinda la dɛ ne bɛ e wele pour que olu bɛ fɛ k'a fɔ k'u bɛ ne démentir d'accord bon u bɛ fɛ ka ne kɛ siganamɔgɔ ye Bamakɔla lamini na. Maintenant, ça va, c'est que moi je vais savoir. Nous sommes en là, on y a la vidéo là, qui filme, mon mal qui filme au Junieta. Bon, n'était où c'est donc, mais mon gars, Brunetta, non, où est de nos témoins, je sais pas. Parce que nous, c'est la mort là, parce que nous, comme il y a dans la gueule, nous avons donné une manière de caméra là. Vous venez faire ça. Combien de millions de caméras, vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire. Mais Emma Fouya, qu'est-ce que tu as? Emma Konya Fouya. Il y a comment bien pour marche. On y a comment bien pour marche. Oh, le journal où il est égartera. Bon, le journal est terminé pour ce soir là. Donc, on va y aller pour le soir d'aller et Kishi. Pour le soir Kishi. Mais, où on le sera comme on gagne la vie, trop et d'adam plus gros. Bon, nous on a travaillé dans moto de bien assurance. Ani moto bien assurance na wari. Utara no be ani na téléphone. Allah akbar. Chini yɛrɛ ni ala sɔnna an yɛrɛ bɛna taa n ka telefɔni n ka numéro ye retiré sisan. Donc a ko kɔni. D'accord. Donc maintenant Samba, il faut rester en ligne. Ɲɛmɔgɔ ɲininkali dɔ bɛ bolo nin kuma la. Ok, ne balimakɛ i ni su. Wa ni su. Mais e yɛrɛ bolo mun de ye Nigérienne muso in bila ka nin ɲɛsin e ma? I ye mun k'a la? E ye mun de kɛ an balimamuso in na ni ale ye nin wale in ta k'i sɛgɛrɛ n'a ye ka kule k'a fɔ k'i zon. Bon walayi ne yɛrɛ t'a dɔn ne ye fɛn o fɛn k'a la diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a ka baarada dɔn wa a bɛ se ka kɛ a ka baarada tɛ kɛ wa mais ne yɛrɛ t'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ne ye fɛn fɛn k'a la parce que sisan musow bɛ telimaniw ta sisan k'u bɛ taa yɔrɔ dɔ la u bɛ ja u yɛrɛ barakari o caman bɛ Bamakɔ. Mais sisan e ko k'e y'a ta maki min na i t'o maki yɔrɔ dɔn wa? Bon ne y'a ta gitɔnda la a ko k'ale bɔra maki yɛlɛ kan. Ne y'a ta gitɔnda la. A dɔn a y'a f'i ye k'a bɔra maki la nka i y'a ta gitɔnda de la. Awɔ. Mais i t'a dɔn maki mun don. Ne t'a dɔn maki. Mais i y'a ta gitɔnda mun na i ma se ka taa turu cɛ ye n'i n'a bɛnna e m'o kɛ. Bon ne bɔlen ne m'o kɛ ne fana y'u ka bila dagarigirinda la. Ne bɛ cɔrɔnɔ wele ka kuma fɔ cɔrɔnɔ ye. D'accord. Ɲininkali dɔ bɛ bolo a ka jɔ. Non ɲininkali foyi tɛ. Donc maintenant Samba. Nin ye mun jira e la sa e ye kalan jumɛn sɔrɔ nin na? Bon ne ye fɛn min sɔrɔ nin na ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ kisi gɛrɛ yɛrɛ ma. Amina yɛrɛ. Ni ala ye bɛɛ kisi gɛrɛ yɛrɛ ma. Bon i ye lafiya kɔ. N'o tɛ nin ye ne bɔlen n saliko la. Yarɔ dɛ parce que an ɲɛ b'a la bere tun bɛ mɔgɔ bolo. Voilà nin bɔlen saliko la n'o tɛ hali kala man wasi. U kɔni u ye mɔgɔ bugɔ n'o tɛ hali kala man wasi. U kɔni taara n ka minɛnw dɔrɔn ye n bɛ ala fo k'a barikada n'o tɛ hali kala man wasi. A tɛ tɛmɛ nin kan. Awɔ. Ok Samba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup ala ka dugu ɲuman ala k'i kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Amina rabi. Merci. D'accord donc ala jɔn i bɔra ka nin dɛ donc nin bɛ mun e bɛ se ka mun fɔ nin na nin b'a yira k'a fɔ est-ce que telimantigiw man k'u kɔlɔsi moto taxitigiw parce que ça c'est dangereux su heure dɔw bɛ est-ce que mɔgɔ kan ka mɔgɔ ta tuguni Bamakɔ wa parce que insécurité ka bon cogo min na et puis an balimamuso parce que mɔgɔ bɛ confiance da muso de kan
o de y'a to u b'u profiter muso de la u b'a fɔ muso de k'u ta ka taa mun b'e bolo na rapidement. Bon c'est déplorable Thierno parce que an bɛ se k'a fɔ k'a ka précaution ta o muso tun bɛ fɛ ka taga n'a ye dingɛ min kɔnɔ wo min na dibi min na comme a ma se peut-être n'a kun sera Ala de bɛ fara an kan an bɛ ka min fɔ an tɛn'o fɔ donc a y'o piège de a y'a ban donc comme plan B ma marché plan A ma marché ni o kun ye k'a attirer cɛ ka kuma fɔ cogo la ka taga n'a ye dibi la pour que ka taa ko kuntan k'a la donc plan B de kɛra muso bɛ kulo u bɛ n'a bɔgɔ bon donc an tɛ se ka nin ko in kɔni an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u kisi parce que ni i dahirimɛ bɛ baara min na baara bɛɛ n'a risque don quoi donc Ala k'u kisi et puis qu'il soit vigilant surtout dugukila fɛ u k'u kɔlɔsi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min an balimamuso cɛɲumanin ninnu histoire yɛrɛ de y'a yira k'a fɔ olu caman ni bandiw bɛ baara kɛ walima tuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ man ca a caman ye fɛn ninnu ye caman y'o ye d'accord donc vraiment merci Alajon an bɛna e labila rapidement pour que invité filanan kana donc nin b'a yira k'a fɔ nin ye conseil de ka ɲɛsin mun ye moto telimantigi bolila bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili to yɛrɛbakun na donc ɲɛma yanni invité ka don entre temps an bɛna kɔrɔfɔ to e bolo walasa e fana ka se ka commentaire dɔ kɔni ka parce que an kan ka invité laban dɔ sɔrɔ. Ok Thierno, bon moi je pense que Alajon ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan au départ mɔgɔw tun b'u kɔlɔsi moto taxi tigiw de la k'a fɔ ko est ce que u tɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma parce que e yɛrɛ ka émission dɔ kɔnɔna la i delila ka misali ta dɔw kan u bɛ moto taxi utiliser walasa ka mɔgɔw baraki u ka fɛnw b'u la n'a fɔra ko an bɔra o degun kɔnɔna la finalement moto taxi tigiw tɛ danger ye tuguni mais client yɛrɛ de bɛna kɛ danger ye donc Thierno o yɛrɛ kɔnɔna franchement Ala de bɛ mɔgɔ kisi parce que ne ɲɛ tɛ nin ko in solution a solution bɛ cogo min na franchement ça me semble très difficile quoi. Ok, merci beaucoup Ɲama. Voilà, an bi nin kɔni ye kumakan ye ni ka se ka ladilikan di jamanaden bɛɛ ma an bi dugawu kɛ Samba ye Ala k'a kisi parce que a ye mun fɔ Ala k'a kisi vraiment nin ko fasugu ma ni Ala ko kun tɛ a kun bɛ jeni ni polisiw kun ma tɛmɛ o la u kun bɛ tasuma k'a la k'a wali u kun b'a blessé cogo dɔ la u tora ka tɛgɛw de da a tulo kɔrɔ ka taa n'a ka manamafɛnw ye. Sisoko tari baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. Somɔgɔw bɛ di. Ça va. Ba i bɛ se k'i présenter an ye wa i tɔgɔ ni jamu ni b'i jɛkulu mun na a tɔgɔ. Ne tɔgɔ Sanbali Sisoko. De Boukineba, plus précisément dans la commune de Sitakili. Dans la commune de Sitakili. Voilà, donc je suis un leader. Leader. En même temps, je suis dans une association, l'union de Radex Seka. Radex Seka. Voilà, comment de la patient. C'est vrai de la patient. Dans les temps, voilà. D'accord. Bon, il y a nali ya ambi fait famo nyebana bi, diebe nyebana mali pe nyebana, akoko gele de bauka kenyeba alibi. Ni ya chien chama obi taka seki ke. Donc ba ya ka fro foi mo sura la libi. Ote? Non, vraiment sur le. Oh, akobi sra jume ngatu. Donc, ça nous a document kono. Ala fo mala barkada. Be fani mbafo. Be mbokolo befo. Be Sitakili commune jeunesse befo sans exception. Kla ka ouverture meja tieni muso ka befo ci ñu braji au service là. Donc avec les mina ko bi anga jamana no Sitakili on souffre beaucoup en degunendo. Oh degumé. Ka en degunendo ko jugo. Parce que nous on ne peut pas comprendre k'a fɔ maliyɛnw bɛ ka Mali kura min aspiré bi k'a fɔ Mali kɔnɔ bi bɛɛ bɛ ka senti fo Keɲeba. Bɛɛ bɛ ka senti fo Keɲeba. Pratiquement si je me permets parce que munna nin transition kelen in kɔnɔ ministre 3 taara Keɲeba ka taa Sinow ka baara jɔ. Ka taa Sinow ka baara jɔ. Mais u bolen a triplera de. Dɔ farala kan. Donc ni fɛn bɛ yen k'a fɔ anw bɛ se k'a fɔ surtout an Sitakilikaw anw ma transition nafa ye anw kan fɔlɔ. Parce que an bɛ degun kɔnɔ Sinow bɛ ka ko bɛɛ dan k'an fa dugukolo sanfɛ a dun bɛ ka fɔ ko Mali kura an tɛ k'a changer an tɛ k'a ye sinikɛlaw bɛ Keɲeba u b'an ka commune kɔnɔ Sitakili foyi tɛ ka bɔ a la on a crié mais an tɛ ka effet ye. Mais munna foyi tɛ ka bɔ a la o tuma Sinow ninnu ka fisa n'aw ye wa. Bon oui. U ka fisa n'aw ye. U ka fisa n'a ye parce que. Cogo di a yɛrɛ fa jamana kɔnɔ olu bɛ se ka k'u ka Sinow jamana cogo di ta ka na. N'o tɛ Thierno Sinow tɛ marifa ta ka ɲɛsin Maliyɛn ma. Tata Keɲeba bi taa n ka commune kɔnɔ Sinow ka gardien bi ce matin an ka mɔgɔw taara Sinow la jɔyɔrɔ dɔn ils étaient armés u ka employé marifa b'u bolo n'i nana u b'a fɛnɛ kana tɛmɛ donc an bɛ mun fɔ o la mais an y'a ye k'a fɔ an ka jamana bɛ yɔrɔ min bi n'o ye Sitakili ye maire intérimaire dɔ de bɛ yen ninnu de bɛ Nba Sisoko a ka autorisation dɔ bɛ n bolo. Je pense qu'il y a dit à Ramboma qui autorise en Balma d'Obé, la sous-région, ou bien à Barak et Tapila, ou un bain.
o baara taabolo fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o bɛ kɛ commune o commune kɔnɔ sɛnɛ de bɛ buruja sɛnɛ de bɛ ban sɛnɛkɛlaw bɛ taa chômage de la diyagoya parce que n'i bɛ sɛnɛ kɛ i bɛ dugukolo finman fɔlɔfɔlɔ min exploiter ka sɛnɛ k'a la o bɛ k'o de ta k'o feere olu ma oui mais autorisation bɛ yen n y'a di a ka mɔgɔw ma o par les maires intérimaires donc il peut même laisser c'est pas un problème donc an tɛ se ka sigi ka sɔn donc a vidéo n'a vidéo labɛnna vidéo de tɛ wa oui vidéo bɛ yen vidéo bɛ yen o ye ja fɔlɔ ye ja fɔlɔ donc an ka lajɛ k'o latɛmɛ hakili la o ye an filɛlibaw ɲɛ banna nin wagati in na ok kingi jamu ba an bɛ ɲininka an ye masin dogolen i ka foro da la yala e ni masintigiw aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa yala a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa e jɔlen bɛ i ka jardin kɛrɛfɛ an y'a mɛn k'e n'u bɛ mankan na parce que k'u b'i ka mangoro dɔ kari i t'a kalama k'i ko i ni b'i ka mangoro so da fɛ e ni marifa jɔlen filɛ u ka i faga ou bien u ka mangoro foro t'i bolo i bɛ ɲɛfɔli kɛ pour an k'a mɛn diɲɛ mɔgɔ président tulu bɛ mankan na. aw la kuma diyara n ye ka bɔ ɲama u nana yan ka bagan ma yɛrɛ n de yɛrɛ tun tɛ yan u nana ka dun na foro la n tɛ taa kalama kunu parce que ne bɛ sécurité la tabakɔrɔ kunu ne ɲɛ sira sɔrɔ ka na pour n bɛ repos la nana sɔrɔ u ye donna na foro la mangoro ju saba ye min wutu ka yɔrɔ entouré ka mirano dugu yɔrɔ ɲini de la sardinge kɔfɛ de nana ka taa u ye mangoro wutu sécurité min bɛ yen ɲɔgɔn lɔ n'a bɛ dɛ ko n ko est ce que aw bɛ se ka don mɔgɔ la furu la aw m'a ɲini ka wa a ko ale t'a kalama dɛ ko na sefu le b'a kalama ko n ka sefu wele n ko n tɛ sefu wele n tɛ sefu dɔn ko tarawore n ko n tɛ teo lɔn e min de e yɛrɛ sɔrɔ yan ne bɛ kuma la yɛlɛ fɛ n'aw bɛ don na furu la aw bɛ wele an bɛ kuma n'aw bɛ don na ni yamaruya di aw bɛ don ni ma yamaruya di aw tɛ don a ko ayi ko o tuma ko n ka taa sini o ye bi ye ko n ka na bi peut-être y'a sɔrɔ tarawore nana u bɛ na ko la wala b'a kɛ ni nana sɔgɔmada in na awa n de ka furu kabiri in bɛ pankankan sɔrɔ ne ka furu in baara daminɛ k'a ta o tuma kana bula bi la bɛɛ dɛmɛrɛ furu la bɛɛ na da hirimɛ sɔrɔ yan k'an di malibali ni u nana ko bɛ o bɔ yen k'a tiɲɛ kɔfɛ ne ma diɲɛ n'a ye ne ma diɲɛ n'a ye koyi n de ma lo yɛrɛ u nana fo naani kurun k'a sɔrɔ o donna ye awa n de ma diɲɛ n'a ye fiyewu sariya bɛ min fɔ o ka o fɔ ne tɛ se ka fɛn fɔ an tigi ye aw di mais kuma min bɛ fɔlen ala la waliya a kan ka kɛ kuma gansan ye dɛ a kan ka kɛ kuma ye dɛ u ka kuma min bɛ fɔlen u k'an dɛmɛ ka kuma la waliya k'a kɛ sɔbɛ an na da hirimɛ bɛ ni yɔrɔ min ni sini wa nana ka wo tiɲɛ ka taa ni fɛn banna u bɛ min nɔfɛ n'o banna u tɛ taga la wa u bɛ taga est ce que an bɛ taga an tɛ taga o an ma fɛ bi sɛnɛkɛyɔrɔ t'an bolo u y'a bɛ tiɲɛ zariŋew min bɛ yen u y'a ta a bɛɛ wutu k'a nɛgɛn ka bɛɛ wutu o bɛ mun ɲɛ hadamadenw tɛ foyi ɲɛ an tɛ kɔni man diɲɛ ta ma mɔgɔ mɔgɔ n'i ko bɛ tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ko bɛ nasalige tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ kosɛbɛ. yɛrɛ ka jatali cɛkɔrɔba bɛ ka mun fɔ bon cɛkɔrɔba ka kuma kɔnɔ a ko depuis ale fitinin ma depuis denmisɛnnin ma ni jardin ale bɛ k'a baara ale ma foyi kɛ ni nin baara tɛ mais ale bɛ yɔrɔ min na ko bi sinɔgɔ filɛ ka na ka don a ka jardin kɔnɔ a ka mangoro sun saba k'a tigɛ a ko se foyi t'a ye jigiya wɛrɛ foyi t'a ye n'ale ka jardin tɛ wa sinɔgɔ bɛ na a bɛ intérêt de ɲini u bɛ taa mais ni sinɔgɔ y'u jɔ k'u b'ale tiɲɛ ale fana bɛ sinɔgɔw tiɲɛ donc bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn parce que ala ka image kɔnɔ an y'o marifa la bolo donc que les gens ne soient pas étonnés don min n'a ye mugu ci u bɛ n'u ye mugu ci ɲɔgɔn na ye donc mɔgɔw ka sigi n'o ye cɛkɔrɔba ka kuma kɔnɔ a bɛ fɛ k'o de fɔ de façon indirecte donc se t'ale ye sinɔgɔ bɛ na n'u ka se ka dankari a la a ka foro nɔfɛ par la force se kelen min b'a ye n'o y'a ka marifa ye n'u sera a ka foro kɔnɔ don min n'a y'u sɔrɔ don min a b'a utiliser donc anw tɛ se k'o to yen f'an k'o fɔ n'a kɛra ko don min a tɛ fɔ k'a ma fɔ donc o y'an sekun dɔ ye yan nin kɛra bi de nin kɛra bi yɛrɛ de donc ni tun ka kan ka thème wɛrɛ kama min kɛra semaine passée donc comme nin kɛra bi n y'o to yen ka nin ta bi une vie de 70 ans u taara gɛn ka bɔ a ka foro kɔnɔ a image fana bɛ yen une vieille de 70 ans. Une vieille de 70 ans. 70 ans. Jɔnni y'a gɛn ka bɔ a ka foro kɔnɔ sinɔgɔ ko mun kɛra ko ka permis don ko musokɔrɔba ka foro bolo ka permis voilà a den ko ma u ka araburu min tun bɛ yen a bɛ taa fo du ba kelen ani kɔ a ka mangoro ni namasa ni nɛburu
Hein? Plus de 1000 et quelques pieds d'arbres. Donc, nous avons besoin de nous revoir là. Oui. Nous avons besoin de nous revoir là. Bon, nous avons besoin de nous revoir là. C'est à l'égoïsme de nous dire. Donc, nous avons besoin de nous vivre la transition. Parce que en 7 ans minuit, on devait de nous, on devait de toro. Donc, fangana ko boko ira transition na. La franca funyana. Uku jojo halibi. Parce que muna amega min famu ni kokono. Ko tienro basi yere cha ko ici. Donc avec nyemo de ni ñogon ci ka ngini ka responsabilité située rapidement ni minga ngake boke. Sinon e bolo chinois were note nga anga nyema do. Chinois ni nyema do nodo. Mais à base à lili cha ko ici. Non, mais on va ir quand on a nodo ke. Oui, c'est chinois ou noté ou quand on a parce que lolu jojo wala chinois fabula ko biso ngana ngadu golo tata na ko akusa boy. Parce que dans l'histoire de Kenya ministre Somalie de Kenya ba foro. Une transition de kono ko kera. Kata ujo ba chama chila. Uko ko bara be dabla ça continue. Hali 100 machine ba chama chila bara. 600. Et ni siti kelenga ni kala romi ya pas un mois. Sino wa dinge kelengono. Musoro sarama sino ka boko bina musoro ka faga hein wallahi o kara watu yime ya pas un mois atakalo kelembo sino ka dinga bina musoro ka abunani na ka datu foi mabula foi usenda tini kuma bayi da no bara c'est des villageois do tout hate ou don kana no ba fo no ka si de bana par ci par là abana mais dans le temps en temps normal si on a coloro kanga ele qu'il va cercle femme baby on cercle comme nous parce que spécialement c'est pour cercle quand vous prenez cercle mali kono commune ke wolon flan ko de bi mais cercle ressource là ni nanante tournando moi j'ai dit au maire intérimaire ngam ko karsa sana ko faso ti awni sino ka treme wori banga patenti be kana projet mo ko ba wor fi commune ka kesi kono pourquoi pas auto warta ka couloir ke sta ki commune yoro bela ka jeunesse fra ngon ka baraka wor bebe to anga commune kono kosobe parce que cerno sanu bara adalu fofole mi pour que sanu ka kumbo ko de bo andila to an bemba de boru nila pour anga bi here wallahi ni kenye ba persona ni ango kante son an bemba ka hakamba la fasa o fan hakke bambulo ouais parce que mo be kenye ba bi ani mo be mo ko bi na on be sigile an be ka kan kenye ba hakela tout c'est akili. Mais qu'est-ce qu'on voit à ma grande surprise? Récemment, on a une autorisation de Mouchoubolo. Mouchoubolo? Oui. Et plus pire encore, nos femmes sont terrorisées. On a Mouchou Segelen de Foka Tematemi. Maningala Bazi. On va de Yandou, on va le faire, on a fait un bête à phobie. Mais bi, les femmes souffrent tellement que c'est pas possible. Et on se prépare. En sera mère Mahani Fana. Il nous a donné un délai, un peu de délai. S'il ne réagit pas, on vient à Bamako, à Keniba, Bamako. Il faut Malikoura un fonds franc senti. C'est vrai. Pour le moment, parce qu'on fait Mali, oui. C'est à qui il a senti. Non, là, c'est grave. Et qu'est-ce qu'on voit en complicité miée? Si nous avons un commune, ni tramerma, mais il va falloir l'état à la main. En droit, c'est qu'on avait la complicité passive. Il vous fait le calama, mais il va comme ni ta calama. Papier te dit, mais verbalement, va fouiller na quoi état. Mais na utara, en contact avec parce que c'est maintenant noté. Donc, habitation au moins, ah non, ni mère, lui n'est pas au courant. Alors que juridiquement, c'est pas possible. Activité fouille ça qui communique au commerce takama. Et salon, en a gringa jokono. Les mêmes intérimaires qui sont là, qui est là-bas. Aïnou green. Oui. Arrêt de travaux d'autorisation, ils ont fait une décision pour autorisation d'annuler. Autorisation franco bembola, en a gringa jokono, il y a annulé. Autorisation non, vous tenez 800 mètres de chinois, ma bâti bakono kabara. 800 mètres à bembola. Mais un gringa do tchale, va annuler. Et après, nous avons mon café, sinon on a un communiqué à mais je profite pour lancer un appel. C'est à Kilinga Dembe Bomoko, Mali Fan, Dien Roro. On a commencé à faire un ronga. Mali Kura de Fort. Ante maire, tu es qui est marié. Ante conseiller, tu es qui est conseiller communalier.
cɛ o cɛ sen bɛ an ka commune fɛrɛli la siniwaw ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka action minnu mene an b'u mene parce que u bɛ k'an janfa an ka Sitakili commune kɔnɔ n'a patente sera ɲɛ ma anw man ka bɔ ka taa yɔrɔ si mais u b'an ka wari fisaya an ma k'a tila entre eux là-bas an ka commune il y a des entrepreneurs qui perçoivent par an 500-600 millions mɔgɔ kelen ils pensent que an ka patente minnu bɛ na ka kɛ partage de gâteau ye mais ne ko mais n ko mais Asana ka nin kɛ pourquoi pas aw tɛ baara créer ka machine louer ka na ka jeunesse bila en groupe a wari bɛ to commune kɔnɔ a bɛ taa ka dugu mais u ban u t'a kɛ sinon u bɛ na anw ka sisan 50 millions plus une voiture a banna u b'u to ka bureau kan commune fɛrɛ et ces maires là ils ont tous des maisons à Bamako du b'u bolo Bamako yan mais anw min filɛ du t'anw bolo nos parents qui sont là-bas du t'u bolo Bamako donc an kɔni an b'o gɛlɛya kɔnɔ vraiment Sissoko i ka nin kuma in a bɛ maa miiri janya ne yɛrɛ taara Keɲeba ne ye fɛn caman ɲɛna an b'an ka Mali faamaw autorités an b'u interpeller an ka président de la transition colonel Assimi Goïta tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se ka fɛn kelen kɔni dɔn an b'a dɔn Mali ka d'a ye kosɛbɛ parce que ale ka kuma man ca i b'a ye a bɛ baaraw de kɛ nka an b'a ɲini a fɛ u k'u kɔsin Keɲebakaw la n'i taara Keɲeba i bɛ masaya sigi Ala ma n'i sigira ka baro kɛ ni Keɲebakaw ye a caman da kɔnɔ u b'a fɔ Cɔrɔnɔ hɛrɛ b'anw ka jamana kɔnɔ nka anw yɛrɛ tɛ hɛrɛ la hɛrɛ b'an ka jamana jukɔrɔ an ka dugukɔnɔ kolofɛnw duguma kɔnɔna na a falen don sanu dingɛ de la nka Keɲebakaw hɛrɛ t'u ka du kɔnɔ u bɛ ɲani kuranden foyi tɛ yen bɛɛ de bɛ ɲani na Keɲeba kɔnɔ ne yɛrɛ dabali banna mais n'i sera de i bɛ réalité ye ɲɛna ne yɛrɛ ye dugu caman kɛ a kɔnɔ dugu kɔnɔ ninnu taara yɔrɔ caman na mais Jijan ma se ka se Jijan de kana taa yen n kana taa Jijan catastrophe partout Allah an bɛ nin bɛɛ la Keɲeba bɛɛ siniwaw kɔni girinkajɔw bɛɛ Keɲeba jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka siniwa ko nafa bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan Keɲeba cercle bɛɛ tɛmɛ mɔgɔ 200 kan minnu bɛ ka siniwaw ka nafa sɔrɔ u bɛ ka nafa sɔrɔ parce que siniwaw bɛ ka miliyɔn et puis u bɛ mun fɔ ni mɔgɔw taara yen u b'a fɔ ko non ko mɔgɔw bɛɛlen tɛ ko mɔgɔw yɛrɛ bɛ wele so cɛ non e ye dugutigi ye e chef de famille dans un village depuis Ala k'e da mɔgɔ ma 500 ta ka d'i ma ni mɔgɔ min nana miliyɔn ta ka d'i ma est ce que e b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ bɔ miliyɔn kɔfɛla la kɔlɔlɔ bɛ miliyɔn kɔfɛ i t'o ye o i bɛ miliyɔn de ye parce que depuis Ala k'i da mɔgɔ ma d'i ma o t'a dɔn k'a fɔ ni yiri tigɛ a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye a t'a dɔn k'a fɔ n'i y'u ka cours d'eau boucher a bɛ se ka nin kɔlɔlɔ ye o t'o dɔn ale ma deli ka hɛrɛ min sɔrɔ dɛ e b'o min d'a ma ale bolo diɲɛ bɛ da o de la o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko Keɲebakaw bɛɛlen tɛ mais moi je dis que c'est faux an tɛ mugu ci ɲɔgɔn na an tɛ marifa ci ɲɔgɔn na an tɛ bombe ci ɲɔgɔn na o hali sini furu bɛ kɛ Keɲeba an bɛ denkundi kan an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais i bɛ mɔgɔ ye k'a fɔ a plupart bɛɛ olu ka hɛrɛ tɛ bɛn kɔnɔ bɛn de t'u ranger sinon e bɛ ka bɔ cogo min ka courage sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw bɛnnen tɛ pour que i tɛ courage sɔrɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc nous on s'entend très bien d'accord mais mɔgɔ dama bɛ k'an joli bɔ k'a min an senkɔrɔ mɔgɔw an yɛrɛ balimaso ça fait très mal mais an b'a ɲini an ka maire kunda n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn an ka Sitakili commune kɔnɔ n filɛ ka autorisation min di ça a été délivré par les maires donc n'i y'a ta k'a lajɛ ni wele di sansi min kɔnɔ n'i taara u sɔrɔ a baara la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ni dugukolo kanu b'i la mɔgɔ ni dugukolo ka di ye i tɛ se ka autorisation di ka nin kɛ parce que a bɛ dugukolo halaki sɛnɛkɛ kuma tɛ yen donc n dit que an bɛ fɛ ka jɔ kɔrɔfɔlama min b'i bolo ka ɲɛsin autorité ma i b'a kuncɛ ni i yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira ye bon kɔrɔfɔlama min bɛ ne bolo hali bi n b'a ɲɛsin Mali journaliste sɛbɛn bɛɛ ma tel que vous k'u fanga fara an fanga kan n'i ko bi k'an ka wuli ka taa présidence la an bɛ se ka transition bɛ ban ta ye n tɛ président ye mais k'u fanga fara an fanga kan gɛlɛya min b'an kan tiɲɛ kan n m'a fɔ mɔgɔ ka fɛn fɔ min ma kɛ dɛ mais minnu kɛlen don ceux qui sont réels u ka fara kan ka étaler diɲɛ k'a ye parce que se min bɛ anw ye ka n'an sigi yan k'a ɲɛfɔ même pour rencontrer les personnalités c'est un problème pour nous mais ka n'an ɲɛfɔ yan u k'a véhiculer ka sigi u k'a mɛn o se b'an ye o kelen o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a ɲini hali bi Sitakili ka den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u fanga fara an fanga kan an ye mɔgɔ minnu ta k'u k'an ka commune gérer n'u bɛ k'u ban n'u bɛ k'u ko don an na k'i ɲɛsin siniwaw minnu sinon ka affaire traiter an k'u k'an jugu ye an k'u kɛlɛ olu bɛ taa ka bɔ yen commune bɛ to yen donc an k'o bila fɛn bɛɛ sanfɛ commune an baw n'an faw sɛgɛnna an ka bi ye an fana an ka sɔn saya ma an ka sɔn fɛn bɛɛ ma pour que mɔgɔ ka bɔ an na u ka lafiya
donc bɛ se k'o message di en même temps ka jeunesse fo dan tɛ foli min na donc mɔgɔw k'u fanga fara fanga kan sinon ça va vraiment pas vraiment a ka nɛgɛjuru sira ne ka nɛgɛjuru sira 79 21 45 52 79 21 45 52 an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ kunnafonidilaw bɛɛ ka far'u kan ni mun b'a to hali bi keɲebakaw ko hami mun b'u la fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na an bɛ keɲeba autoritéw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn k'a yir'u la hali bi k'a fɔ u ka dɔ fara cɛsiri kan mun b'a to nin kuma mun duru bɛ chinois ka ko la a tiɲɛ a n'an nkalon o bɛ se ka dɔn cogo min na ne yɛrɛ taara keɲeba maliyɛnw n'i ye keɲeba sira minɛ ka ban i bɛ masaya sigi ala ma a sira a man ɲi i tɛ se k'a faamuya k'a fɔ n'a fɔra keɲeba ɲɔgɔnna dugu belebeleba sanu caman de bɛ bɔ yen société baw caman bɛ yen kanadiɲɛnw ka sociétéw a kiriti karata maliyɛnw k'a ye k'a fɔ o dugu yɛrɛ sira maɲumantɔ ko dan don a bɛ maa miiri janya o b'a jira k'a fɔ n'i taara ka taa fo ka t'i se keɲeba dugu kɔnɔ maliyɛnw i bɛ réalité a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye énergie du Mali tɛ yen o bɛ se ka faamuya cogo di courant tɛ yen sanu bɛ bɔ dugu mun na dugu mun bɛ yen n'a bɛ sanu bayirikaw bɔ san o san maliyɛnw walahi sanu tɛ a dugu la courant t'a dugu la plutôt courant tɛ yen n'i taara yen nɔ i b'a sɔrɔ masaya de segin bɛ ala ma jamanadenw maa minnu b'a dugu kɔnɔ u bɛ kuma caman na k'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ ka gɛlɛn nka i bɛ jateminɛ kɛ maa caman ka kuma bɛ boli jumɛn kan ko chinois n ko chinois ye mun kɛ i b'a fɔ ale ye mun fɔ u caman b'a fɔ k'a fɔ ko chinois bɛ yan nɔ illégalement k'u bɛ ka fɛnw bɔ sanuw bɔ mɔgɔw ka permis dugukolow ka n'importe comment mɔgɔ caman b'o yira nka mun ka d'anw ye hali bi o ye anw ka faamaw de ka wulikajɔ kɛ ni k'a ko ɲɛɲini nka an m'an dɛgɛ denŋɔni ɲɛsin jɔnni ma o ye ministère des mines et de l'énergie olu minnu bilalen don ni ka fura sɔrɔ nin ko in na jamanadenw jigi bɛ aw kan dɛ n'a ko camancɛ fanga ka ɲɛ a ka d'anw ye les faits ko minnu kɛra ko ɲuman minnu kɛra anw ka lakali anw bɛ fɛ k'a kɛtɔ de n'an m'a kɛtɔ a ka gɛlɛn k'an ka lakali dɛ an bɛ foli lase jɔnni ma DGCCM ɲɛmɔgɔ ni o ye direction de la géologie du Mali o ɲɛmɔgɔ de la ka taa a kɛlɛ la waati dɔ la fo chinois dɔw y'a natɔ ye a bolila a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ko Jabloski wa Jabloski ni ma fɔ Cheikh Fatamadi chinois dɔ y'a natɔ ye chinois bolila ka taa k'a ka machine to u bolila de ni y'u ni sendɛgɛninjɛ ye maliyɛnw i b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko chinois bɛ se boli la nin b'a jira k'a fɔ pourquoi a bɛ boli c'est que a b'a dɔn k'a fɔ peut-être a tɛ tilennenya kan a tɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔ munna o maa fasugu bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ ka n'a sugunɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ n'importe comment ka tila ka taa n'anw ka jamana nafasɔrɔ sira ye a bɛ miliyɔn damadɔ d'an ka ɲɛmɔgɔw ma an ka c'est à dire an ka laadatigi minnu sigilen bɛ olu kunkolo ɲaami dɔrɔn ka taa ni miliyɔn bahiri kɛ u ka jamana kɔnɔ maliyɛnw jamana si tɛ bɔ nɔgɔ la ni tiɲɛ ye n'anw ka jamana tun ye jamana sɛbɛlama ye wallahi keɲeba n'i kun sera i b'a ko petit pas keɲeba kuma ka kɛ ten de nazaraw kuma ka bɔ yen de ka na baara ɲini kɛ anw ka jamana kɔnɔ an b'u baara wa an b'a nafa bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ mais munna o tɛ ka kɛ sabula ɲɛmaa minnu dɛmɛna est ce que u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la point d'interrogation donc a ka d'an ye ɲɛmaa kura minnu bɛ yen u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la mun b'a to don nataw la an ka se ka a lakale ko ɲuman kɛ keɲebakaw ka lafiya sɔrɔ kayikaw ka lafiya sɔrɔ mali ka yiriwa mali ka taa ɲɛ Sissoko an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hali bi i ka ɲɛfɔli la an bɛ dugawu kɛ n'i bɔlen plateau in kan yan bi fura ka sɔrɔ a la Asimi Goyita ni o y'an ka président de la transition ye a k'i wele k'i reçoit walasa ka fura ɲini a ko la a nkalon n'a tiɲɛ ka se ka u ɲɛ dɔn merci beaucoup i ka wele la maliyɛnw b'a fɔ ka waleɲuman dɔn aw kun Ouverture Média kan an ka plateforme bɛɛ sanfɛ chaîne YouTube page Facebook an b'aw fo k'a fɔ hali bi an ka jamana ala ka kan sago ye ala ka Mali diya ala k'an bɛn kelen ma merci à toutes et à tous an b'a fɔ ye ala ka dugu ɲuman jɛ au revoir Ntolobila na kebaro saben anara Ntolobila na kebaro fama kwanda anara sa alimami bami alimami falango bami alina ibu bami mugaramu bami ali sufi bami kika doni mi te anara double seven mankabale
bana pew pew awo aw ka disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o bana pew pew yarawal nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gazuwali ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw be ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jate minɛ k'a di masawura la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i be se k'i ka fɛnmisɛni santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawal k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segi so. Société Sodima ka safinɛ kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ dima a jɛnsɛnnen don mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RG Cosmétiques. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RG Cosmétiques.